샌베찬호. 마이크 잘 들리나요? сайн сонсогч байна уу? 네, 찬양대 찬양 감사합니다. Магтан дууны багийн магтан дуунд баярлалаа. 한 주 동안 우리 어린이 천국잔치가 있었습니다. Нэг 7 хоногийн турш хүүхдийн мөнхийн улсын найр болсон. 수고한 교사들에게 감사드리고요. хөдөлмөрсөн багш нартаа баярлалаа. 또 우리 어머니들도 이제 식사 준비해 주시느라고 많이 수고해 주셔서 감사드리고. Бас ээжүүдийн хэсгээс гисэн хоол бэлтнэ гэд бүгдээрээ их хичээлээ хөдөлмөрлөө. 교회 학교 아이들이 새로운 아이들이 이제 많이 참석을 하고 있는 것 같은데. Одоо чуулганы сургуульч гэсэн шин олон хүүхдүүд оролцож байгаа тийм ээ. 교회 처음 나온 아이들 이렇게 교회 생활할 때 잘 지도해 주시고 잘 안내해 주시기 바라고요. Тэгэхээр одоо шинээр одоо чуулганы сургууль ирж байгаа хүүхдүүдийг ч гэсэн сайн заагаа сайн хөтлөөд одоо бас угтаж өгч байгаарэ. 이제 뭐 교회에서 이렇게 우리 아이들 먹고 또 이제 자리 정리하고 화장실 사용하고 이런 것들도 교사들이 좀 친절하게 구체적으로 잘 알려주시기 바랍니다. Тэгэхээр чуулган дээр ч гэсэн хүүхдүүд эдсэн зүйлээ тэгээд байрсан суудлаа ч гэсэн сайн зэгслэх тал дээр ч гэсэн багш нар маань их сайн заа сургаж хэлж байгаарэ. 교회가 계속해서 이제 복음이 전해지고 새로 구원받는 사람들이 계속 생겨나야 돼. 그것이 정상이잖아요. Чуулган маань үргэлжлүүлэн сайн мэдээ тарагдаад шинээр хүмүүс аврагдана гэдэг чинь хэвийн зүйлс шүү дээ, тийм ээ. 근데 이제 그러다 보면은 이제 교회 생활을 어떻게 해야 되는지 또 교회 안에서 우리가 질서를 또 지켜야 되잖아요. Тэгэхээр бол чуулганы амьдралаар бид хэрхэн амьдрах ёстой, чуулган дотор байгаа дистаралыг ч гэсэн баримтлах хэрэгтэй. 그런 것들을 먼저 구원받은 우리 식구들이 또 본을 보여주시고 또 잘 알려주시기를 바랍니다. Ийм зүйлсүүдийг ч гэсэн төрүүлж аврагдсан ахын дүүс маань ч гэсэн үлгэр дуурайлал үзүүлээд сайн зааж сургаж байгаасаа гэж хүсэж байна. 그래 잠깐 기도드리겠습니다. За хамтдаа залбирцгаая. 우리의 구원과 소망이 되어 주신 하나님 감사합니다. Бидний аврал болон найдвар болж өгсөн бурхан минь талархлаа. 우리를 하나님의 크신 사랑으로 구원해 주시고 천국 소망을 얻게 해 주셔서 감사합니다. Биднийг бурханы агуу хайраар аварч өгөн яваажингийн найдварыг өгч байгаа талархаж байна. 또한 우리에게 교회를 허락해 주시고 Мөн бид өхөн чуулганыг зөвшөөрч 구원받은 우리 각 사람을 교회 안에 심어 주셔서 주의 말씀과 또 은혜로 우리 삶을 인도해 주시는 거 감사드립니다. аврагцсан хүн бүрийг чуулган дотор тайр суулгаад эзний үг болон нэгүслэр үлдсэн амьдралыг маань өнгөрүүлж байгаа талархаж байна. 주님께서 우리를 항상 동일한 사랑으로 붙잡아 주시고 Эзэн та ямагт биднийг адилхан хайраараа зууран барьж 믿음 안에 살아갈 수 있도록 항상 지켜 주시는 은혜를 감사드립니다. итгэл дотор амьдрч чадгаар үргэлж зууран барьж байгаа нэгүсэл талархаж байна. 구원받은 성도들 믿음의 눈을 더욱더 밝혀 주시고 하나님의 선하신 뜻을 분별하며 аврагцсан ахын дүүсийн итгэлийн нүдийг гэрэлтүүлж бурхан таны сайн хүслийг ялгаж салган 주님의 기뻐하시는 뜻 가운데 남은 삶을 살아갈 수 있도록 인도해 주옵소서. эзний баярлаг хүсэл дотор үлдсэн амьдралаа өнгөрүүлж чадгаар удирдах өгөөрэй. 우리가 주님의 사랑을 깨달았지만 아직까지 주님 보시기에 연약하고 부족한 부분들이 많이 있는 줄 압니다. Бид эзэн таны хайрыг ухаарсан ч гэсэн одоо хүртэл харахад дутууд элмэг сул дорой байдлууд байгаа билээ. 주 선생께서 우리의 삶을 인도해 주시는 것처럼 эзэн ариун сүнстэй бидний амьдралыг удирдах байгаа шүү. 우리도 주님께 마음을 드리고 적극적으로 주님의 말씀을 배우며 순종하는 삶을 살아갈 수 있도록 도와주옵소서. Бид эзэн танд сэтгэлээ өргөөд итгэвтэйгээр эзэн таны үгэнд дагаад дуулууртай хандаж чадхаар туслаарай. 잠시 후에 우리 모든 사람이 주님 앞에 서게 될 줄을 믿습니다. Тун удахгүй бүхий л хүмүүс эзэн таны өмнө зогсох үлээ. 더욱더 성장한 모습으로도 온전한 모습으로 주님 앞에 설 수 있도록 도와주시고 Илүүхээр өссөн дүр төрхөөр өөрчлөгдсөн дүр төрхөөр эзэн таны өмнө зогсож чадхаар туслаарай. 또 우리 사랑하는 모든 가족들 정말 한 사람도 이루어지지 않고 모두 다 구원받은 상태에서 주님 만날 수 있게 도와주옵소서. Мөн бидний хайртай гэр бүлийнх маань нэгэн ч алдагдахгүйгээр бүгд аврагдаад эзэн таны өмнө зогсож чадхаар туслаарай. 고난과 또 시험과 병중에 또 경제적인 어려움 가운데 있는 성도들도 있는 줄 압니다. Зовлон, сойролт өвчин, мөн эдийн засгийн хүнд хэцүү нөхцөл байдал донд байгаа анхан дүүс байгаа лээ. 주님께서 각 사람의 형편을 살펴주시고 Эзэн та хүн тус бүрийн нөхцөл байдлыг ажиглан харж 합당한 위로와 은혜를 허락해 주셔서 담대하게 신앙생활 할 수 있게 도와주시고 тохирсон тайтгарал нэгүслээ буулгаж өгөөд зоригтойгоор итгэлээр амьдрч чадхаар туслаарай. 어려움 속에서 고난 속에서 흔들림 없이 주님 의지하고 신앙생활 할 수 있도록 붙잡아 주옵소서. Бэрхшээл зовлон донд
гуйж дайвалгүй эзэн танд найдаад хүчтэй итгэлээр амьдарч чадхаар туслаарай. 지난 한 주 동안 어린이 천국 잔치가 있었습니다. Өнгөрсөн 1-7 хоногийн турш хүүхдийн мөнхийн улсын найр болсон билээ. 서로의 하나님의 사랑을 깨달은 아이들도 Шинээр бурхан таны хайрыг ухаарсан хүүхдүүд ч гэсэн 교회 안에서 하나님의 말씀과 은혜 가운데 잘 양육될 수 있도록 도와주시고 чуулган дотор бурхан таны үг болон нэгүслэр сайн өсөж чадхаар тусалж 우리 교회 학교가 더욱더 성장할 수 있도록 주님께서 인도해 주옵소서. манай чуулганы сургууль ч гэсэн улам илүү өсөж чадхаар эзэн минь удирдах өгөөрэй. 이번 한 주 동안 또 2차 바잉울기 집회를 계획하고 있습니다. Мөн энэ 7 хоногийн турш Баяуулгийн 2 дугаар элчин семинарыг төлөвлөж байна. 말씀 전하시는 빌궁 전사님에게 지혜와 능력의 말씀을 더해 주시고 Үгийг дамжуулах бэлгүүн номлогчид мэрэгүү хаан хүч чадлын үгээ нэмж өгөн. 또 전도를 위해 함께 수고하는 우리 형제자매들 더욱더 영육과 안에 은혜 베풀어 주옵소서. Сайн мэдээний төлөө хамтдаа хөтөлмөрлөх анхан дүүс ч гэсэн сүнс болон бие махбодын хэрэгтэй нэгүслээ нэмж өгөөрэй. 2차 바잉울기 집회를 통해서 또 많은 영혼들에게 복음이 전해지고 구원받는 역사가 나타날 수 있도록 함께 해 주옵소서. 2 дугаар элчин Баяуулгийн семинараар дамжуулан олон сүнснүүдэд сайн мэдээ тараагдаж аврагдсан ажил явагдаасай мэн залбирч байна. 이 시간 또 주의 말씀을 배우기 위해서 이 자리에 모였습니다. Энэ цагт эзэн таны үгнээс сурахаар энэ газар цугласан билээ. 우리가 마땅히 깨달아야 될 주의 교훈과 또 위로를 얻게 도와주옵소서. Бидний зайлшгүй ухаарах ёстой эзэн таны сургамж болон тайтгарлыг олж авч чадхаар туслаарай. 주 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Эзэн Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. 우리 창세기 1장을 같이 보겠습니다. Хамтдаа Эхлэл 1-р бүлгээс харъя. 우리 식구들 이렇게 성경을 좀 매일 꾸준히 읽고 계신지 모르겠어요. Манай ахын дүүс өдөр болгон Библийг тууштай уншиж гинөө. 읽고 계시죠? Уншиж байгаа үстэй? 질문하면 딴 데 쳐다보는 분들이 계셔, 그죠? Асуулт тавихаар өөр тийшээ ингээл хараад идэг хүмүүс байна. 대답을 하자니 거짓말할 수는 없고 안 하자니 부끄럽고 그래서 그러신가요? За хариулъя гэхээр худлаа ярих аргагүй. Хариулчаар нь ичээд тэгээд байна уу? 창세기 1장 За Эхлэл 1. 조금 길지만 За жоохон урт байгаа. 1절부터 끝절까지 За 1-ээс дуустал нь. 천천히 한번 같이 한번 읽어볼게요. За удаанаар хамт уншия. Эхэнд бурхан тэнгэр ба газрыг бүтээжээ. Газар нь хэлбэржээгүй, хоосон төдийгүй, оёоргүй гүний гадаргуйд харанхуй бүрхэж, бурхны сүнс усны мандал дээгүүр илэн хайлж байлаа. Тэгэхэд бурхан гэрэл бий болтугай гэж айлцсанд гэрэл бий болов. Гэрэл сайн болсныг бурхан харж, бурхан гэрлийг харанхуйгаас салгажээ. Бурхан гэрлийг өдөр гэж нэрлээд, харанхуйг шөнө гэж нэрлэлээ. Үдэш болоод өглөө болсон нь анхны өдөр. Бурхан усны дундуур огторгуй байж, ийхүү усыг уснаас салгах тугай гэж айлдав. Бурхан ингэж огторгуйг бий болгоод, огторгуйн дээрх уснаас огторгуйн доорх усыг салгасанд ёсоор болов. Бурхан огторгуйг тэнгэр гэж нэрлэжээ. Үдэш болоод өглөө болсон нь 2 дахь өдөр. Бурхан тэнгэрийн доорх ус нэг дор хуримтлагдаж, хуурай газар ил гартгуй гэсэнд ёсоор болжээ. Бурхан хуурайг нь газар хуримтлагдсан усыг нь далай гэж нэрлэв. Эдгээр нь сайн болсныг бурхан харлаа. Ингээд бурхан газар нь ургамал ногоог буюу үр дөвс ногоо ба доторх үрээ газарт гөвдөг. Үр жимэст модыг төрөл төрлөөр нь ургуул тугай гэж айлцсанд ёсоор болжээ. Газар нь ийхүү ургамал ногоог буюу үр дөвс ногоог төрөл төрлөөр нь бас доторх үрээ газарт гөвдөг. Үр жимэст модыг төрөл төрлөөр нь гаргав. Эдгээр нь сайн болсныг бурхан харлаа. Үдэш болоод өглөө болсон нь 3 дахь өдөр. Тэгээд бурхан өдрийг шөнөөс салгахын тулд тэнгэр огторгуйд гэрэлтүүлэгчд бий болтугай. Эдгээр нь тэмдэг, уйлрал, өдөр жилийн тулд байг. Тэнгэр огторгуйд гэрэлтүүлэгч байж
газар дэлхийг гийгүүлэг гэж айлцсанд ёсоор болжээ. Бурхан өдрийг захируулахаар нэг томхон гэрэлтүүлэгч, шөнийг захируулахаар арай багавтар гэрэлтүүлэгч, ийм хоёр том гэрэлтүүлэгчийг мөн оддыг бий болгов. Бурхан тэдгээрээр газар дэлхийг гэрэлтүүлэхээр тэнгэр окторгуйд тавьсан нь өдөр шөнө хоёрыг захируулах бас гэрлийг харанхуйгаас салгахын тулд ажгов. Эдгээр нь сайн болсныг Бурхан харлаа. Үдэш болоод өглөө босно нь дөрөвдөх өдөр. Бурхан амьд биет уснаа янзган нь бужигнаж шувууд газар дэлхий дээгүүр тэнгэр окторгуйд нисэг гэж айлдав. Ийхүү Бурхан далай тэнгисийн авраг том амьтад ба уснаа бужигнач амьд бүхнийг төрөл төрлөөр нь бас альва жигүүртэн шувуудыг төрөл төрлөөр нь бүтээв. Эдгээр нь сайн болсныг Бурхан харлаа. Бурхан тэднийг өрөөн үржиж оширцоог. Далай тэнгисийн усанд дүүрэг, шувуудч газар дэлхийд оширцоог хэмээв. Үдэш болоод өглөө босно нь 5 дахь өдөр. Бурхан газар дэлхий амьд биетийг төрөл төрлөөр нь буюу мал адгуус, мүлхэгчд, газрын зэрлэг амьтдыг төрөл төрлөөр нь гаргатугай гэж айлцсанд ёсоор болжээ. Бурхан ийхүү газрыг зэрлэг амьтдыг төрөл төрлөөр нь, мал адгуусыг төрөл төрлөөр нь, газраар мүлхэгч бүгдийг төрөл төрлөөр нь бий болгов. Эдгээр нь сайн болсныг Бурхан харлаа. Тэгээд Бурхан бид дүр төрхийнхөө дагуу бидэнтэй адилхан хүнийг буй болгоё. Тэгээд тэднэр далайн загас, окторгуйн шувууд, мал адгуус, бүх газар дэлхий, газраар мүлгдэг мүлхэгч бүгдийг захируулъя гэж айлдав. Ийхүү Бурхан өөрийнхөө дүр төрхөөр хүнийг бүтээж, Бурханы дүр төрхөөр бүтээхдээ эрэмээр нь бүтээжээ. Бурхан тэднийг өрөөж, үржиж оширцоог, газар дэлхийг дүүргэж, түүнийг эзэмшицгээг, далайн загас, окторгуйн шувууд хийгээд, газар дээр хөлхөгч амтан бүхнийг захирцгааг гэв. Бурхан үзэг тун, газрын гадраг дээрх үрт өвс ногоо бүрийг, үрээ гөвдөг үр жимэст мод бүгдийг би та нарт өгнө. Тэр бүхэн та нарын хоол хүнс болно. Газар дэлхийн зэрлэг амтан бүхэнд, окторгуйн шувуу бүхэнд, газраар мүлхэгч бүхэнд, амьтай амьсгалтай бүхэнд өвс ногоо бүгдийг хоол хүнс болгож өгье гэсэнд ёсоор болжээ. Өөрийнх нь буй болгосон бөгөөд нэн сайн болсныг Бурхан харлаа. Үдэш болоод өглөө босно нь 6 дахь өдөр. 그래요. 창세기 1장을 같이 읽었습니다. За хамтдаа Эхлэл 1-р бүлгийг уншлаа. 성경은 이제 태초에 하나님이 천지를 창조하셨다는 말씀으로 시작을 합니다. Библи эхэнд Бурхан тэнгэр ба газрыг бүтээжээ гэсэн үгээр хэлж байгаа. 인간의 역사는 의미 없이 그냥 흘러가는 것이 아니고 Хүн төрлөختний түүх утга учиргүй зүгээр л урсан өнгөрч байгаа юм биш. 하나님의 선하신 뜻과 계획 가운데 인간 역사가 진행돼 가고 있습니다. Бурханы сайн хүсэл төлөвлөгөөнд дунд хүн төрлөختний түүх өрнөж байгаа. 우리 각 사람도 Бидний хүн бас 분명한 бүрчгсэн 인생의 목적을 갖고 이 땅에 살고 있죠. амьдралын зорилготой энэ газарт амьдарч байгаа. 창세기 1장에 기록된 이 청지 창조의 내용을 이제 살펴보면 Эхлэл 1-р бүлэг дээр гарч байгаа тэнгэр газрын бүтээлийг ажиглаад харвал 우리의 구원과 신앙생활의 중요한 교훈을 얻을 수가 있습니다. бид аврал болон итгэлийн амьдралтай чухал сургамжийг олж авч чадна. 하나님께서 6일 동안 천지를 창조하신 과정이 이제 성경에 기록되어 있는데 Бурхан 6 өдрийн турш тэнгэр газрыг бүтээсэн үйл явц энэ Эхлэл 1-р бүлэг дээр бичигдсэн байна. 이러한 과정은 우리가 이제 하나님의 사랑을 깨닫고 Энэ үйл явц нь бид бүхэн Бурханы хайрыг ухаарч 신앙생활 속에 나타나는 어떤 성장과 변화의 과정을 설명해 주고 있습니다. итгэлийн амьдралын дунд өсөлт болон өөрчлөлтийн үйл явцыг хэлж байна. 오늘 창세기 1장을 본문으로 Тэгэхээр өнөөдөр Эхлэл 1-р бүлгээр үндсэн үг болгоо. 하나님의 천지 창조를 통한 교훈이라는 제목으로 신앙생활의 중요한 교훈을 함께 나눠보고자 합니다. Бурханы тэнгэр газрын бүтээлээс авах сургамж гэсэн итгэлийн амьдралд хэрэгтэй чухал сургамжийг хуваалцъя. 창세기 1장에 보면요, 이게 하나님 보시기 좋았더라, 하나님 보시기 좋았다라는 말이 반복되고 있습니다. За Эхлэл 1-р бүлээс харах юм бол Бурхан харахад сайхан байлаа. Бурхан харахад сайн болжээ гэсэн үг давтагдан гардаг. 이것은 이제 천지 창조의 과정이 천지 창조의 목적과 과정이 하나님께 기쁨이 됐다 이제 그런 뜻이죠.
Энэ нь тэнгэр газрын бүтээлийн үйл явц болоод зорилго нь бурханд тааламжтай байсан гэсэн үг. 하나님 우리가 구원받을 때도 기뻐하시고 Бурхан биднийг аврагдах үед ч гэсэн баярлдаг. 또 신앙 생활 속에 우리가 하나님의 말씀을 따라가는 삶을 살아갈 때 그 가운데 나타나는 변화들, 성장들을 보시고 기뻐하신다는 뜻입니다. Итгэлээр амьдрангаа ч гэсэн бурхны үгийг дагаад амьдрч байгаа амьдралыг хараад тэр дунд болох өсөлт, өөрчлөлтийг хараад ч гэсэн баярлалаа гэсэн үг. 부모는 아이가 태어나면 그 태어난 아이를 보고 기뻐하잖아요. Аав ээж нь хүүхэд төрөх юм бол тэр төрсөн хүүхдээ хараад баярлдаг штэ. 그죠? Тийм биз? 그리고 그 아이가 성장하는 모습을 보고 또 기뻐합니다. Тэгээд бас тэр хүүхдийн өсөж байгаа үйл явцыг хараад баярлдаг. 아이가 엄마, 아빠 이렇게 처음 말할 때 그 소리가 기쁘잖아요. 그죠? Тэр хүүхэд аава ээжээгээл анх хэлэх тэр дуу хоолой үнэхээр баяртай байдаг штэ. 아이가 이렇게 매 이렇게 누워 있다가 뒤집을 때 처음 막 뒤집을 때 몸을 그죠? За хүүхэд байнга дээшээ харж хөвтж хагаад анх удаа ингээл биеэ эргүүлэх үед 기쁘죠, 그죠? баярлдаг штэ тийм ээ. 자식을 안 낳아본 우리 학생들은 모를 거예요, 그죠? За хүүхэд төрүүлж үзээгүй энэ сурагчд бол ойлгохгүй штэ тийм ээ. 네, 부모들은 알 거예요. Гэтэ эцэг эхнэр мэдж 이러고 байгаа. 있다가 애가 어느 날 갑자기 이렇게 몸을 돌려서 딱 뒤집었을 때, 에? Хүүхэд гээл дээшээ харж уулж хагаад гинт нэг өдөр ингээл биеэ эргүүлэх үед 우리 아이 뒤집었다. 막 манай хүүхэд чинь 부모는 엄청 эргэжтэй штэ. 기뻐해요. Гээл 아ав ээж нь маш их баярлдаг. 맞죠? Тийм биз дээ? 앉아있던 아이가 바바바바 뭐 붙잡고 막 일어나면, 우리 아이 섰다. За бас ингээл 기뻐합니다. сууж исэн хүүхэд гинт ингээл одоо юм түшээл ингээл босох үед манай хүүхэд чи босчлоо штэ гээл. 그리고 첫 발을 이제 띄고 걸을 때 그 모습을 또 보고 기뻐하죠. Яг одоо юм түшээд анх алхаад тэр байдлыг нь хараач гэсэн баярлдаг. 그러니까 이렇게 이제 부모는 아이가 태어날 때도 기쁘지만 이렇게 성장하는 모습을 보면서 이제 기뻐하는 것처럼 Иймэрхүү аав ээж нь хүүхэд төрөх үед нь баярлдаг. Бас өсөж байгаа үйл явцыг хараад баярлдаг шиг 하나님도 우리가 이제 구원받을 때뿐만 아니라 Бурхан ч гэсэн биднийг аврагдах үед л зогсохгүй. 우리의 삶 속에 작은 변화들, 성장하는 모습들을 보시고 하나님 그렇게 기뻐하신다는 것을 알 수가 있어요. Амьдралд маань байгаа жижигхэн өөрчлөлт, өсөлтийг хараад Бурхан ч гэсэн баярлалаа гэдгийг мэдэж байна. 창세기 1장에 기록된 이 천지 창조의 과정은 단순히 하나님께서 이 세상을 만드신 것을 설명하고 있는 것이 아니고 Эхлээд 1-р бүлэг дээр бичигдсэн Тэнгэр газрын бүтээлийн үйл явц нь Бурхан ердөө энэ ертөнцийг бүтээсэн талаар хараад баярлж байгаа юм биш. 우리가 구원받고 또 성장하는 그런 과정을 통해서 하나님께서 기쁨을 얻으신다는 것을 설명하는 겁니다. Бид аврагдаад итгэлээр өсөж байгаа үйл явц донд ч гэсэн Бурхан баяр хөөргийг олж авдгаа гэдгийг харж байна. 그런데 이제 창세기 1장에 보면 또 반복되는 말씀이 이제 나누셨다는 말씀이 반복이 되고 있어요. Эхлээл 1-р бүлэг дээрээс харах юм бол давтагдж гарч байгаа үг нь хуваалаа, саллаа гэсэн үг давтагдж байгаа. 하나님이 천지 창조하시는 그 과정은 계속해서 구별하시는 역사였다는 거예요. Бурхан Тэнгэр газрыг бүтээж байгаа үйл явц нь үргэлжлүүлэн тусгаарлалтын ажил байсан. 이렇게 구별되는 과정이 성도의 이제 신앙 생활 속에서도 반복이 되죠. Иймэрхүү тусгаарлалтын ажил ч гэсэн аврагдсан итгэгчийн итгэлийн амьдрал донд ч гэсэн давтагддаг. 그리고 이제 하나님께서 행하시는 이 구별의 역사가 결국은 영원한 천국과 지옥으로 이제 끝나게 된다. Тэгээ Бурханы үйлдэж байгаа энэ тусгаарлалтын ажил эцэстээ Деважин тамаар төгсөх болно. 그래서 오늘 하나님의 천지 창조를 통한 교훈이라는 제목으로 말씀을 좀 드리면서 신앙생활의 중요한 교훈을 함께 나눠보도록 하겠습니다. Өнөөдөр Бурханы Тэнгэр газрын бүтээлээс авах сургамж гэсэн үгээс дамжуулангаа итгэлийн амьдралдаа чухал сургамжийг хуваалцъя. 자, 먼저 첫 번째로요. Эхнийх нь 하나님은 천지 창조를 왜 하셨냐? 예. 하나님이 천지 창조를 왜 하셨냐? за яагаад Бурхан Тэнгэр газрыг бүтээсэн бэ? 하나님의 기쁨과 영광을 위해서 이 천지 창조를 하셨다는 거예요. Бурханы баяр хөөр алдрын төлөө Тэнгэр газрыг бүтээсэн. 여러분도 어떤 일을 할 때에 어떤 일을 통해서 어떤 목적을 이루고 그 기쁨을 얻고자 그 일을 하잖아요. Та бүхэн ч гэсэн ямар нэгэн ажлыг хийхдээ ямар нэгэн зорилготой баяр хөөргийг олж авъя гэсэн үүднээс хийдэг штеп. 그와 같이 Үүнтэй адилхан 하나님도 하나님의 일을 하심에 있어서 하나님의 기쁨을 얻고자 하셨다는 거예요. Бурхан ч гэсэн өөрийн ажлыг хийхдээ өөрөө баяр хөөргийг олж авахыг хүссэн. 천지 창조의 목적, 천지 창조의 그런 과정이 하나님께 기쁨이 됐다는 것을 성경은 말씀해주고 있어요. Тэнгэр газрын бүтээлийн зорилго, Тэнгэр газрын бүтээлийн үйл явц нь ч гэсэн Бурханд баяр хөөр болж байгаа. 자, 그렇다면 천지 창조가 하나님께 기쁨이 됐다는 것이 우리에게 주는 교훈이 무엇이냐? Тэгвэл Тэнгэр газрын бүтээл Бурханд баяр хөөр болсон гэдэг нь бидэнд өгч байгаа сургамж юу вэ? 우리는 하나님이 창조하신 세상 속에 살고 있고 Бид Бурханы бүтээсэн энэ ертөнц дотор амьдарч байна. 하나님이 이루어 가시는 역사 속에 살고 있잖아요. Бас Бурханы өрнүүлж байгаа түүх донд амьдарч байна. 그죠? Тийм биз?
하나님의 기쁨을 위해서 우리를 창조하셨다는 것을 알아야 돼요. Тэгэхээр бурхан өөрийнхөө баяр баясгалын төлөө биднийг бүтээсэн гэдгийг мэдэх хэрэгтэй. 하나님은 하나님의 기쁨을 위해서 우리 각 사람을 이 땅에 태어나 살게 하셨고 бурхан өөрийнхөө баяр хөөрийн төлөө бидний хүн тус бүрийг энэ газар дээр төрүүлж амьдруулж байна. 하나님의 기쁨을 위해서 우리를 구원해 주셨고 Бас бурхан өөрийнхөө баяр баясгалын төлөө биднийг аварч өгсөн. 또 하나님의 기쁨을 위해서 이 땅에 삶을 살게 하셨다는 걸 알아야 됩니다. Бас бурханы баяр баясгалын төлөө энэ газар дээр амьдруулж байгаа гэдгийг мэдэх хэрэгтэй. 우리가 이제 하나님의 사랑을 깨닫기 전에는 Бид бурханы хайрыг ухаарахаас өмнө 내 생각과 내 중심의 삶을 살아왔잖아요. өөрийн бодол, өөрийгөө төвлөөд амьдарч ирсэн шүү дээ. 나의 기쁨을 추구하며 살아왔습니다. өөрийнхөө баяр хөөргийг эрэлхийдэд амьдарч 그런데 이제 ирсэн. 하나님의 사랑을 깨닫고 나면 Харин бурханы хайрыг ухаарсныхаа дараа 우리 마음속에 나를 사랑하시고 구원하신 그 하나님을 기쁘시게 하는 삶을 살아야 되겠다 하는 마음의 소원을 갖게 됩니다. харин зүрх сэтгэл дотор маань намайг хайрлаад аварч өгсөн бурхныг баярлуулад амьдрэх гэсэн хүсэл төрдөг. 그죠? Тийм биз? 그런 마음의 소원을 갖게 되셨나요? Та бүхэн ийм сэтгэлийн хүсэлтэй болсон уу? 정말 구원받은 성도의 마음속에 공통적으로 갖고 있는 마음이 Жигнэсээ аврагдсан итгэгчдийн сэтгэл дотор нийтлэг байдаг сэтгэл нь 구원받은 이후에 하나님을 기쁘시게 하는 삶을 살고자 하는 소원을 갖게 됩니다. аврагснаас хойш бурхныг баярлуулад амьдрэх гэсэн сэтгэлийн хүсэлтэй болдог. 그래서 구원을 받고 나면 삶의 목적이 이제 바뀐다는 거죠. Аврагсны дараа амьдралын зорилго нь өөрчлөгдөхөө гэсэн. 자, 우리 여기 이제 고린도 후서 За 2 дугаар Коринт 5장을 보겠습니다. 5-аас харъя. 고린도 후서 5장 2 дугаар Коринт 5 14절 15절입니다. 14 15 байна. 1307 дугаар удас 고린도후서 5장 14절 15절을 같이 한번 읽어볼게요. За 2 дугаар Коринт 5-ын 14 15-ыг хамт уншъя. Христийн хайр биднийг албаддаг. Учир нь нэг нь бүгдийн төлөө өгсөн тул бүгд өгсөн гэж бид ятгагдсан. Тэрээр бүгдийн төлөө өгсөн учраас амьд байгсад цаашид өөрсдийн төлөө бус харин өөрсдийнх нь төлөө өгөхөд амьлуулагдсан. Түүний төлөө амьдрна. 14절에 그리스도의 사랑이 우리를 강권하시는도다. 14-дөр Христийн хайр биднийг албаддаг. 자, 하나님의 사랑은 우리에게 뭘 깨닫게 되냐? 예수님이 나를 사랑하셔서 나를 구원하기 위해서 죽어주셨구나. 이것이 마음에 깨달아집니다. Тэгэхээр Бурхны хайр бидэнд юуг ухаарладаг вэ гэхээр Есүс намайг хайрлаад миний төлөө өгсөн юм байна штэ гэдгийг бидний зүрх сэтгэлд ухааруулдаг. 14절은 이제 구원에 관련된 말씀이죠. 14-р эшлэл нь авралтай холбоотой үг байна. 15절은 이제 구원받은 이후에 신앙 생활에 관한 말씀이잖아요. 15-р эшлэл нь аврагсны дараа итгэлийн амьдралтай холбоотой үг байна. 15절은 뭘 말해주고 있습니까? 15-р эшлэл юу хэлж байна вэ? 하나님의 사랑을 참으로 깨달은 성도는 Бурхны хайрыг жинхнээсээ ухаарсан 이제 итгэгч 구원받은 후에 одоо аврагсныхаа дараа 더 이상 자기 자신을 위해 살지 않고 одоо дахин өөрийнхөө төлөө амьдралгүй 하나님을 위해 삶을 살게 된다는 것을 말해주고 있는 거예요. Бурхны төлөө амьдрдгаа гэдгийг хэлж байна. 14절 말씀이 정말 우리 마음속에 이루어졌다면 Энэ 14-р эшлэл үнэхээр бидний зүрх сэтгэлд биелсэн бол 이제 15절 말씀이 우리의 생활 속에 이제 이루어져야 되겠죠. одоо энэ 15-р эшлэл бидний амьдрал донд биелэх хэрэгтэй. 그죠? Тийм биз? 천지 창조는 하나님의 기쁨을 위해서 시작이 됐어요. Тэнгэр газрын бүтээл бурхан баяр хөөр болохын тулд эхэлсэн байна. 구원받은 성도도 이 땅에서 이제 하나님의 기쁨을 위해서 삶을 산다는 겁니다. Аврагсан итгэгч гэсэн энэ газар дээр одоо бурхан баяр хөөр болохын төлөө амьдарч байна. 그리고 Тэгээд 앞에서 말씀드린 것처럼 түрүүн хэлсэнчлэн 천지 창조의 과정이 하나님께 기쁨이 됐던 것처럼 Тэнгэр газрын бүтээлийн үйл явцанд бурхан баяр хөөр болсон шүү. 우리가 구원받을 때 하나님 기뻐하시지만 Бид аврагдах үед бурхан баярлагдах ч 이 гэсэн 땅에서 신앙생활하는 과정도 하나님께 기쁨이 된다는 거예요. энэ газар дээр итгэлээр амьдарч байгаа үйл явц маань ч гэсэн бурханд баяр хөөр болдог гэдгийг мэдэх хэрэгтэй. 또한 창세기 1장에 이제 반복되는 것이 이제 구별된다는 거라고 그랬잖아요. За эхлээд 1-р бүлэг дээр давтагдж байгаа зүйл нь тусгаарлалт гэж хэлсэн шүү дээ. 그죠? Тийм биз? 그래서 구원받으면은 우리 안에 이제 생명의 빛이 비춰지면 이제 빛과 어둠이 구별되는 역사가 시작이 되죠. Аврагдаад бидний дотор амийн гэрэл тусах юм бол гэрэл харанхуй салж байгаа үйл явц гарч ирнэ. 전에는 죄인 줄 이제 깨닫지 못했던 것들을 우리가 점점 이제 죄인 것을 깨닫게 되고 Өмнө нь ч гэсэн гим нүгэл гэдгээ ухаарахгүй байсан зүйлийг баг багаар гим нүгэл гэдгийг ухаардаг. 합당치 못한 것과 합당한 것과 합당치 못한 것을 이제 분별해 가게 되죠. Бас зохистой, зохисгүй зүйлийг ч гэсэн ялгаж салгадаг. 이게 구원받은 성도의 삶 속에 실제로 이루어지는
과정이죠, 그죠? Энэ нь аврагдсан итгэгчдийн амьдрал донд бодитоор гарч ирж байгаа биелж байгаа үйл явц байна. 천지 창조의 과정 속에 매일매일 하나는 이제 말씀이 내려옴으로써 Тэнгэр газрын бүтээлийн үйл явц донд 이 세상- үргэлжлүүлэн Тэнгэрээс үг бууж 이 ирсэн. 세상이 점점 더 올바르게 구별되는 것처럼 Тэгээд энэ ертөнц улам илүү бүрэн төгс олж өөрчлөгдсөн. 우리가 구원받고 하나님의 말씀을 계속 듣고 신앙생활하는 과정 속에서 Би ч гэсэн аврагдаад Бурхны үгийг байнга сонсоод итгэлээр амьдрах үйл явц донд 우리의 마음과 생활 속에서도 구별의 역사가 계속해서 나타나게 된다는 거예요. бидний сэтгэл болон амьдралаас ч гэсэн тусгаарлалтын ажил үргэлжлүүлэн явагддаг байна. 그죠? Тийм биз? 그런 과정들이 우리 신앙생활 속에 있는지 한번 살펴봐야 되겠어요. Ийм үйл явцууд бидний итгэлийн амьдралд байна уу гэдгийг нэг ажиглаж харах хэрэгтэй. 잠언 Сургаалт үгс 3장을 보겠습니다. 3-аас харъя. 잠언 3장 Сургаалт үгс 3. 오절부터 За 5-аас 7절까지 7 дугаар ишлэл 722 дугаар удас. 잠언 3장 5절부터 7절 한번 읽어보죠. За сургаалт үгс 3-ын 5-аас 7-ыг уншийе. Бүхий л зүрхээрээ эзэнд итэг, өөрийнхөө ойлголтод бүү түшгэл, алхам бүрдээ түүнийг таньж мэд, амьдралын замыг чинь тэр шулуун болгоно. Өөрийгөө мэргэн гэж бүү бод, харин эзнээс эмээ муугаас эрг. 여기 중요한 말씀이 있죠. Энд дээр их чухал үг байна. 5절에 너는 마음을 다하여 여호와를 의리하고 5 дээр бүхий л зүрхээрээ эзэнд итэг. 그리고 6절에 6 дээр 너는 범사의 그를 인정하라. амьдралын алхам бүрдээ түүнийг таньж мэд. 우리가 구원받기 전에는 내 생각, 내 경험을 따라 살아왔어요. 그죠? Тэгээ аврагдахаас өмнө бол бид өөрсдийн бодол, өөрийн туршлагаараа амьдарч ирсэн. 그래서 뭐 혼돈하고 우리의 생각이 공허하고 이게 뭐가 올바른 건지 어디로 가야 될지 뒤죽박죽인 삶을 살아왔잖아요. Тэгэхээр бидний одоо бодол маань ч гэсэн хэлбэржээгүй хоосон аль нь зөв буруу вэ гэдгийг мэдэхгүй ялгаж салахгүй амьдарч ирсэн. 구원을 받고 나면 Харин аврагдсны дараа 이제 생명의 빛이 우리 마음에 비춰지게 되면 амийн гэрэл бидний сэтгэл тусвал 이제 무엇이 옳고 그른지가 분별이 됩니다. 그죠? одоо яг юун зөв буруу вэ гэдгийг ялгаж салдаг. 신앙에 이제 구원받고 신앙생활 하는 가운데 Аврагдаад итгэлээр амьдрах явцад 분명한 선택의 기준, 판단의 기준을 갖게 되죠. тодорхой сонголтын хэмжүүр, шийдвэрийн хэмжүүртэй болдог. 그죠? Тийм биз? 너는 범사의 그를 인정하라. Чи амьдралынхаа бүх өдрүүдэд түүнийг хүлээн зөвшөөр. 범사라는 게 뭐예요? За амьдралын бүх өдөр гэж юу 일이 вэ? 형통할 때든 어려울 때든 Энэ бүтэмжтэй байсан ч гэсэн, бэрхшээлтэй байсан ч 그죠? гэсэн. Тийм биз? 응? 건강할 때든 병들 때든 Эрүүл байсан ч, өвчтэй байсан ч. 일이 내 뜻대로 잘 이루어질 때든 아니면 어려울 때든 그죠? Миний хүслээр сайн болдог ч бай, хэцүү байсан ч бай. 어떤 때든지 간에 항상 하나님의 말씀을 기준으로 우리는 판단하고 삶을 살아가게 됩니다. Ямар ч нөхцөлд байсан, үргэлж Бурхны үгээр бид хэмжүүрээ болгоод ялгаж салгаж амьдрах хэрэгтэй. 6절을 보면 너는 범사의 그를 인정하라. За 6 дээр алхам бүрдээ түүнийг таньж мэд. 그리하면 내 길을 지도하시리라. Амьдралын чин замыг тэр шулуун 하나님은 болгоно. 어떤 성도의 인생을 인도하시느냐, 지도하시느냐. Тэгвэл Бурхан ямар итгэгчийн амьдралын замыг нь удирдах хөтэлдэг вэ? 어떤 성도요? Ямар итгэгч вэ? 범사의 하나님을 인정하는 성도. Амьдралынхаа бүхий л өдрүүдэд Бурханыг хүлээн зөвшөөрч байгаа итгэгч. 자기 생각과 판단을 의지하는 것이 아니고요. Өөрийн бодол, өөрийн хэмжүүртэй найдалгүй 하나님의 말씀을 기준으로 삼고 하나님 말씀 붙잡고 삶을 살아가는 성도. Бурхны үгийг хэмжүүрээ болгоод Бурхны үгнээс зуураад амьдарч байгаа итгэгч. 그런 성도의 삶을 하나님 인도하신다는 거예요. Ийм итгэгчийн амьдралыг Бурхан удирддаг байна. 우리가 구원받기 전에는 Бид аврагдахаас өмнө 내 생각, 내 판단을 의지하고 삶을 살았다 할지라도 өөрийн бодол, өөрийн хэмжүүрээр амьдарч ирсэн ч гэсэн 이제 구원받은 후에는 주의 말씀을 따라 남은 생에 살아가는 것이 합당하겠죠. одоо аврагдсныхаа дараа эзний үгийн дагуу үлдсэн амьдралаа өнгөрүүлэх нь зохистой байна. 구원을 받아도 이제 하나님의 말씀을 이제 멀리하면요, 우리 생각이 이렇게 혼미해져요. Аврагдсан ч гэсэн Бурхны үгнээс холдох юм бол бидний энэ амьдрал ч гэсэн хэлбэржээгүй хоосон болдог. 뒤죽박죽이 된다고. За бүр холион бантан болдог гэсэн. 그죠? Тийм биз? 네, 하나님의 말씀을 가까이 있는 성도는 말씀의 빛 가운데 삶을 살아가기 때문에 네. 마땅히 가야 될 길을 알게 된다는 거예요. Тэгээ Бурхны үгтэй ойр байгаа, үргэлж Бурхны үгийн дагуу амьдарч байгаа учраас зайлшгүй явах ёстой замаа мэддэг болдог. 우리 사무엘 하 5장을 보겠습니다. За 2 дугаар Самуэль 5-аас харъя. 사무엘 5-аас 하 харъя. 5장 2 дугаар Самуэль 5 19절. 19 дугаар ишлэл байна.
17절부터 19절 한번 읽어볼게요. 17-оос 19 дэх байна. 344 дугаар удас. 사무엘하 5장 17절부터 19절 2-р Самуэль 5-ын 17-оос 19. 읽어봅시다. Уншия. Давид хамаг Израилийг хаанаар тослогдсон гэдгийг Филистчүүд сонсоод бүгдээрээ Давидыг хайж ирэв. Харин Давид энэ тухай сонсоод бэхлэл рүү хөдөлжээ. Филистчүүд хурч ирээд Рефамын хөндийгөөр тархан байрлав. Тэгэхэд Давид эзнээс Филистчүүдийн эсрэг би хөдөлгөө. Та миний гарт тэднийг тушаах уу гэж лавлан асуухад эзэн Давидэд яваг тун учир нь Филистчүүдийг би чиний гарт заавал тушаана гэж айлдав. 다윗이 이제 이스라엘 왕이 되고 나서 블레셋 사람이 이스라엘 땅을 침략합니다. Давид Израилийн хаан болсны дараа Филистчүүд Израиль руу довтолж ирдэг. 블레셋 사람들이 쳐들어오니까 당연히 전쟁해야 되겠죠. Филистчүүд дайраад орж ирсэн чи гарцаагүй дайтах хэрэгтэй штэ. 그죠? Тийм биз? 그런데 그 당연하게 느껴지는 상황 속에서 Гэтэл яг ийм нөхцөл байдал донд тулгарсан байдалд 다윗은 자신의 경험을 따라서 전쟁하러 나가는 게 아니고요. Давид өөрийн туршлагадаа найдаад дайдсан биш. 먼저 하나님께 묻잖아요. 그죠? Эхлээд Бурханаас асуусан байна. 그죠? Тийм багаад 다윗이 하나님께 물어 가로되 Давид лавлан 내가 Бурханаас 블레셋 사람에게로 올라가리까 энэ Филистчүүд ирж байгаа учраас 너무나 당연한 상황 같지만 мэдээжийн ойлгомжтой нөхцөл. 다윗은 그런 상황 속에서도 하나님께 하나님의 뜻을 묻고 이제 행동하잖아요. Гэтэл ийм нөхцөл байдал донд ч гэсэн Давид Бурханы хүслийг асуугаад хөдөлж байна. 첫 번째 전쟁에서 이겼습니다. За эхний дайндаа ялсан. 또 블레셋 사람이 또 쳐들어옵니다. Гэтэл дахиад Филистчүүд дайраад ороод 자, ирдэг. 그때도 다윗은 또 하나님께 묻습니다. Тэр үе ч гэсэн Давид Бурханаас асуув. 23절에 돼 있죠. 23 дээр гарч 다윗이 байна. 여호와께 묻자온데 Давид эзнээс лавлахад 첫 번에 전쟁에서 이겼기 때문에 эхний дайндаа ялсан учраас 다윗은 또 그 승리의 경험을 의지하고 전쟁에 나갈 수 있지만 Давид ч гэсэн энэ ялалтынхаа туршлагад найдаад дайтаж болох байсан. 다윗은 자신의 경험을 의지한 것이 아니고 또 한 번 하나님께 묻고 전쟁에 나갑니다. Гэтэ Давид өөрийн туршлагадаа найдалгүй дахин Бурханаас лавлан асуугаад дайтахаар гардаг. 우리 신앙생활도 마찬가지죠. Бидний итгэлийн амьдрал ч гэсэн ялгаагүй. 우리가 우리의 구원받은 이의 모든 삶의 과정이 Бидний 하나님께 기쁨이 되기 위해서는 бидний аврагцнаас хойш бүхий л амьдралын үйл явцмаар Бурханд баяр хөөр болохын тулд 이제는 자신의 경험이나 자신의 생각을 의지하기보다는 өөрийн туршлага муу өөрийн бодолтой найдахаас илүү 하나님의 말씀을 의지하고 하나님께 묻는 신앙생활을 해야 된다. Бурханы үгэнд найдаад Бурханаас асуудаг итгэлээр амьдрах хэрэгтэй. 잠언에 이런 말씀이 있어요. Сургаалт үгсээр ийм үг байдаг. 사람이 미련함으로 자기 길을 굽게 하고 마음으로 하나님을 원망한다는 말씀이 있거든요. Хүн мунхан учраас өөрийн зам нь дахиж сэтгэлээрээ Бурханд гомдолтгоо гэсэн үг байдаг. 하나님께 묻지 않고 자신에게 주어진 이제 어떤 선택을 하고 결정을 해서 자신의 삶에 어려움이 주어지면 Бурханаас асуухгүй өөрийнхөө бодлоор ямар нэгэн сонголт хийгээ тэр амьдрал нь хүнд хэцүү болвол 왜 하나님께서 나에게 이런 어려움을 주시는가 하나님 원망한다는 거예요. Бурхан яагаад надад ийм бэрхшээлийг өгч байгаа юм бэ гэж Бурханд хандан гомдолдог. 우리가 신앙생활 속에 그런 실수를 반복할 수 있다는 거예요. Гэтэл бид итгэлийн амьдрал дондаа ийм алдааг давтах боломжтой. 그죠? Тийм биз дээ. 먼저는 하나님께 묻고 하나님의 뜻을 이해하고 순종하는 삶을 살아가는 것이 합당하겠죠. Эхлээд Бурханаас асуугаад Бурханы хүсэл дуулууртай хандаад амьдрах нь зөв. 그런 신앙생활의 과정이 하나님께 기쁨이 된다는 것을 성경은 말씀해주고 있어요. Ийм итгэлийн амьдралын үйл явц нь Бурханд баяр хөөр болтгоо гэж Библи хэлж байна. 자, 이제 창세기 1장 다시 좀 가볼게요. За эхлээд нэг рүүгээ буцаж очие. 1장 3절 4절에 보면 За эхлээд 1-ийн 3 4-өөс харвал 3절 4절 한번 읽어볼게요. за 1-ийн 3 4-ыг уншийе. Тэгэхэд Бурхан гэрэл бий болдгой гэж айлцсанд гэрэл бий болов. Гэрэл сайн болсныг Бурхан харж Бурхан гэрлийг харанхуйгаас салгажээ. 자, 이제 혼돈하 2절에 보면 혼돈하고 공허하고 어두운 이 세상에 За хоёр дээр санах юм бол хэлбэржээгүй тэгээд харанхуй энэ ертөнцид 하나님께서 가장 먼저 이제 하신 것이 빛을 비춰 주신 거죠. Бурхан хамгийн түрүүж айлцсан зүйл нь гэрэл тусгаа гэрэл бий болоо гэж хэлсэн. 혼돈하다는 것은 이제 우리의 생각이 혼돈하다는 거예요.
хэлбэржээгүй хоосон гэдэг чинь бидний бодол ч гэсэн тийм байна гэсэн. 공허하다는 것은 우리 마음이 공허하다는 겁니다. хоосон гэдэг нь бидний сэтгэл хоосон байна гэсэн. 어둠이 깊음이 있다는 것은 우리 영혼이 죄와 허물로 말미암아 죽어 있는 상태를 말하는 거예요. Тэгэхээр гүн харахгүй гэдэг нь бидний сүнс чигсэн гэм нүгэл өвхлээс болж ийхүү болсон гэсэн. 우리가 하나님을 알기 전에는 бид бурхныг мэдгээс өмнө 생각이 혼돈하고 бидний бодол хэлбэржээгүй байсан. 마음이 공허하고 сэтгэл маань хоосон байсан. 영혼이 깊은 가운데 어둠 가운데 있었잖아요. сүнс маань ч гэсэн гүн харахгүй дунд байсан. 그런데 하나님께서 그 빛을 비춰 주셨어요. харин бурхан тэр үед гэрлийг тусгасан. 이 빛을 비춰 주신 사건은 무엇을 설명하느냐? энэ гэрлийг тусгасан үйл явц нь юуг тайлбарж байна вэ? 우리 영혼에 생명의 빛을 비춰 주신 사건을 설명하는 거예요. бидний сүнсэнд амийн гэрэл туссан үйл явдлыг тайлбарж байна. 고린도후서 4장을 보겠습니다. За 2 дугаар Коринт 4-өөс харъя. 고린도후서 4장 2 дугаар Коринт 4 6절입니다. 6 дугаар ишлэл байна. 고린도후서 4장 6절 2 дугаар Коринт 4-ийн 6 1307 дугаар удас 같이 읽어보죠. за хамт уншийе. Учир нь харанхуйгаас гэрэл гэрэлдэг гэж айлцсан бурхан бол Христийн царайнд дах бурхны алдрын мэдлэгийн гэрлийг өгөхөөр бидний зүрхэнд гэрэлцэн нэгэн юм. 어두운 세상에 하나님께서 빛을 비춰주신 사건을 이 신약성경에서 이렇게 설명해주고 있죠. харанхуй ертөнцид бурхан гэрэл тусгасан үйл явцыг шинэ гэрэн дээр ийхүү тайлбарлаж байна. 예수 그리스도를 통해서 하나님을 아는 빛을 우리 마음에 비춰주신 사건이라고 말해주고 있는 거예요. 예수 Христээр дамжуулан бурхныг таних тэр мэдлэгийн гэрлийг бидний зүрхэнд тусгасан гэж хэлж байна. 구원받은 성도에게는 이제 생명의 빛이 비춰진 겁니다. аврагдсан итгэгчийн дотор амийн гэрэл туссан. 사도 요한은 예수님을 가리켜서 세상의 참 빛이라고 말씀했잖아요. Элж Иохан Есүсийг хэлэхдээ ертөнцийн жинхэнэ гэрлээ гэж хэлсэн. 요즘 전 몽골 선교사로 와서 이렇게 많은 사람들에게 복음이 전해지고 구원받는 모습들을 보지만 Би ч гэсэн Монголд сайн мэдээ тараагчаар гэдэг олон монгол хүмүүс сайн мэдээ тараагдаад аврагч байгааг хардаг ч гэсэн 정말 감사한 건 뭐예요? үнэхээр талархмаар зүйл 우리 юм 각 байна. 사람이 하나님의 사랑을 깨닫고 구원받은 사건이잖아요. Бидний хүн тус бүр бурхны хайрыг ухаарад аврагдсан тэр үйл явдал байна. 그죠? Тийм биз? 물론 우리가 다른 사람을 전도해서 그 사람이 하나님의 사랑을 깨닫는 것 뭐 감사할 일입니다. Мэдээж бид бусад хүмүүс ч гэсэн сайн мэдээ тараагаад тэр хүн бурхны хайрыг ухаарна гэдгийг талархмаар зүйл. 가장 감사한 것은 Тэ хамгийн талархмаар зүйл байна. 죄 가운데 어둠 가운데 살던 내가 생명의 빛을 받고 구원 얻게 됐다는 거. Гэм нүгэл харанхуй дотор амьдарч байсан би амийн гэрлийг олж аваад аврагдсан маань. 이게 제일 감사한 일이죠. Энэ үнэхээр талархмаар зүйл үстэй. 구원받은 성도에게는 그런 기쁨, 그런 감사함이 있기 때문에 аврагдсан итгэгчид ийм баяр хөөр, ийм талархал байдаг учраас 또 다른 영혼에게 그 기쁨과 감사한 마음으로 복음을 전하고 살아가는 거잖아요. бас өөр сүнснүүдэд ийм баяр хөөр, талархсан сэтгэлээрээ сайн мэдээг тараагаад амьдардаг. 하나님은 우리 각 사람이 구원받을 때 기뻐하셨어요. 그죠? Бурхан бидний хүн тус бүр аврагдахад баярлсан. 그죠? Тийм биз? 그리고 신앙생활 중에도 Тэгээд итгэлийн амьдрал донд 우리 연약함과 부족함이 있지만 бидний сул дорой дутуу долбогийн байдал байгаа ч гэсэн 우리가 하나님의 뜻 가운데 살아가는 모습을 보시고 또 기뻐하신다. бид Бурханы хүсэл дотор амьдарч байгаа байдлыг хараад ч гэсэн баярлдаг байна. 두 번째, Хоёрт нь 하나님은 구원받은 성도가 구별된 삶을 살아가는 모습을 보시고 기뻐하신다. Бурхан аврагдсан итгэгч нарын тусгаарлагдаад амьдарч байгаа байдлыг хараад баярлдаг байна. 앞에서 말씀드렸죠? Түрүүн хэлсэн. 천지 창조의 특징이 뭐냐? 구별의 역사라고 말씀드렸어요. Тэнгэр газрын бүтээлийн онцлог нь юу вэ? Тусгаарлалтын ажиллаа гэж хэлсэн. 창세기 1장에 나누셨다는 말씀이 반복해서 나옵니다. Эхлэл 1-р бүлэг дээр хуваагдлаа, саллаа гэсэн үг давтан гардаг. 이것은 뭘 설명하느냐? Энэ юуг тайлбарж байна вэ? 구원받은 성도의 삶 속에서도 계속해서 구별되는 역사가 나타나야 될 것을 교훈하는 거예요. Аврагдсан итгэгчийн амьдрал донд ч гэсэн үргэлжлүүлэн тусгаарлалтын ажил явагдах хэрэгтэй гэдгийг тайлбарж байна. 자, 우리 창세기 За эхлээд 1장으로 다시 가보죠. нэг рүүгээ буцаж очие. 1장 4절에 보면 1-4 дээр 하나님이 빛과 어둠을 나누셨다라고 되어 있고요. Бурхан гэрэл харанхуйг салгажээ гэж байна. 그죠? 6절에 보면 6 дээр 궁창 위의 물과 궁창 아래 물로 나누셨다고 되어 있어요. огторгуйн дээрх ус, огторгуйн доорх усыг салгажээ гэж байна. 9절에 보면 За 9-өөс харвал 천하의 물이 한 곳으로 모이고 묻이 드러나라. 이제 바다와 육지를 나누신 거죠. тэгээд тэнгэрийн доорх ус нэг доор хуримтлагдаж, хуурай газар ил гартгуй буюу газар далай болон их газрыг хувааж байна. 하나님은
천지 창조 기간 동안에 이렇게 세상이 구별되는 역사를 이루어 가셨어요. Тэгэхээр бурхан тэнгэр газрын хугацаанд бүтээлийн үйл явцын хугацаанд ийхүү тусгаарлалын ажлыг явуулсан. 이것은 구원받은 성도가 신앙생활하는 가운데 Энэ нь аврагдсан итгэгч итгэлээр амьдрах хугацаанд 더욱더 구별되는 삶을 살아가는 모습을 보시고 기뻐하신다는 걸 설명하는 거예요. илүү их тусгаарлагдаад амьдарч байгаа байдлыг хараад баярлалаа гэдгийг тайлбарж байна. 이제 구별이라는 것이 다른 말로 말하자면 성경에 거룩이라고 되어 있죠. Тэгэхээр тусгаарлал гэдэг үгийг өөр үгээр Библиэлд ариун байдал гэж хэлж байгаа. 하나님은 내가 거룩하니 너희도 거룩하라 말씀하셨어요. Бурхан би ариун учраас та нар бас ариун байгтун гэж айлцсан. 거룩은 하나님께만 쓰여지는 말씀인데 Ариун гэдэг үг зөвхөн Бурханд л хэрэглэгдэх. 근데 하나님께서 그 말씀을 구원받은 성도들에게도 동일하게 사용하신 거예요. Гэтэл Бурхан энэ үгийг аврагдсан итгэгч нарт адилхан хэрэгжилж байна. 우리 베드로전서 1장을 보겠습니다. За 1-р Петр 1-ээс харъя. 베드로전서 1장 1-р Петр 1 16절 16 дугаар ишлэл. 15절 16절입니다. 15 16 байна. 베드로전서 1장 1-р Петр 1 15절 16절 15 16 1377 дугаар удас. 읽어보죠. За уншия. Та нарыг дуудсан ариун нэгний адил өөрсдийн бүхэл зам байдалтаа бас ариун байгтун. Яагаад гэвэл би ариун учраас та нар ариун байгтун гэж бичигдсэн юм. 구별되다는 말이 다른 말로 거룩이라고 말씀드렸죠. Тусгаарлалтыг өөр үгээр ариун гэж хэлсэн. 거룩이란 말은 원래 하나님께만 쓰여져야 되는 말씀인데 아리온 гэдэг үг зөвхөн Бурханд л хэрэглэгддэг үг. 하나님은 하나님의 자녀들에게도 거룩하라 말씀했어요. Гэтэл Бурхан өөрийн хүүхдүүдтэй ариун байгтун гэж хэлсэн. 거룩하라는 것은 합당치 않은 죄로부터 구별된 삶을 살아가는 것을 말씀하시는 거죠. 아리온 бай гэдэг нь зохисгүй гэм нүглээс тусгаарлагдаад амьдраа гэсэн үг. 자, 거룩해야지만 아리온 байж л 우리가 하나님 앞에 쓰임 받고 올바르게 신앙생활 할 수가 있죠. бид Бурханд хэрэглэгдээд зөв итгэлээр амьдрч чадна. 우리 레위기 10장을 볼게요. За Лев 10-аас харъя. 레위기 10장. Лев 10. 레위기 10장 3절입니다. Лев 10-ын 3 118 дугаар удас. 레위기 10장 3절. Лев 10-ын 3. 한번 읽어봅시다. За уншия. Тэгтэл Мосе Ааронд надад ойртон эргэсдээр дамжин би өөрийнхөө ариун чанарыг үзүүлэн ард олны өмнө алдраа би харуулна гэж эзэн айлцсан зүйл нь энэ юм гэв. Тэгэхэд Аарон дуугүй байлаа. 자, 하나님 이렇게 말씀했죠. Бурхан ингэж хэлж байна. 나는 나를 가까이 하는 자 중에 내가 거룩하다함을 얻겠고 Би надад ойртон эргэсдээр дамжуулан ариун чанараа үзүүлээ. 하나님을 가까이 하는 자들이 누구예요? Бурханд ойртон эргэсэд гэж юм бэ? 구원받은 성도들이잖아요. 그죠? Аврагдсан итгэгч нар үстэй. 그죠? Тийм биз? 하나님은 구원받은 성도들의 삶이 거룩하길 원하시고 Бурхан аврагдсан итгэгч нарын амьдрал ариун байгаасаа 그 гэж 성도들의 구별된 삶을 통해서 하나님께서 기쁨과 영광 얻으신다고 말씀하시는 бас 거예요. итгэгчийн энэ тусгаарлалтсан амьдралаар дамжуулан Бурханд алдар суу баяр хөөргийг олж авахыг хүсдэг гэсэн үг. 구원받은 이후의 신앙생활의 특징은 거룩한 삶이 돼야 Тэр 된다. аврагтнаас хойш итгэлийн амьдралын онцлог нь ариун амьдрал болох хэрэгтэй. 성도는 거룩한 생활 중에 하나님과 동행하는 겁니다. Итгэгч ариун амьдрал тундаа Бурхантай хамт алхдаг. 성도는 거룩한 생활 중에 하나님의 뜻을 깨닫게 되고 Итгэгч ариун амьдрал тундаа Бурханы хүслийг ойлгодог. 거룩한 생활 중에 하나님의 인도를 경험하고 살아가는 거예요. Ариун амьдрал тундаа Бурханы удирдлагыг мэдрээд амьдрдаг байна. 거룩하지 않으면 Ариун бусвал 쓰임 받을 수 없고 хэрэглэдэж чадахгүй. 거룩하지 않으면 주님이 주신 능력을 잃어버리게 되는 거예요. Ариун бус байх юм бол Бурханы өгч байгаа хүч чадлыг алддаг байна. 삼손 아시죠? Та бүхэн Самсоныг мэднэ үстэй? 그죠? Тийм биз? 이스라엘 삼손 Израилийн Самсон 나시린으로서 이제 부름 받았잖아요. назир хүн болж дуудагдсан. 그런데 이 삼손이 마땅히 그 구별된 삶을 살아가지 않고 이 드릴라라는 이방 여인을 가까이 함으로써 결국 머리카락이 잘리고 Гэтэл энэ Самсон тусгаарлагдаад амьдрахгүй Делила гэдэг эмэгтэйд ойрцноороо толгоон үсээ угсуулдаг. 하나님 주신 능력을 잃어버렸잖아요. 그죠? Бурхны өгсөн хүч чадлыг алддаг. 마찬가지입니다. Яг л үүнтэй адилхан. 구원받은 성도도 거룩한 삶을 살아가지 않을 때에 Аврагдсан итгэгч ариун бус амьдрах үед 주님 주신 능력을 잃어버리는 거예요. эзний өгч байгаа хүч чадлыг алддаг. 세 번째는요. Гуравт нь
하나님이 뭘 기뻐하셨느냐? Бурхан юунд баярлдаг вэ? 구별된 그 세상에서 생명이 탄생하는 모습을 보시고 기뻐하셨다는 거예요. Тусгаарлагдсан ертөнцид амьд төрж байгаа байдлыг хараад баярлдаг байна. 자, 창세기 1장을 보겠습니다. Эхлэл 1 рүүгээ буцаж очие. 창세기 1장 10절, Эхлэл 1-ийн 10. 9절 10절입니다. За 9-10 дугаар ишлэл байна. 읽어봅시다. Уншия. Бурхан Тэнгэрийн доорх ус нэг дор хуримтлагдаж хуурай газар ил гардгай гэсэнд ёсоор болжээ. Бурхан хуурайг нь газар хуримтлагдсан усыг нь дадай гэж нэрлэв. Эдгээр нь сайн болсныг Бурхан харлаа. 자, 하나님께서 이제 물과 육지를 구별시키는 후에 Бурхан ус их газрыг тусгаарсныхаа дараа 이제 거기서 이제 생명이 탄생하는 역사를 시작하셨잖아요. одоо энэ газар дээр амьд төрж байгаа үйл явцыг эхлүүлсэн. 그죠? Тийм биз? 물 속에 잠겨 있는 이 육지에서 이 땅 속에서 이 생명체가 탄생할 수가 없죠. 식물이 자랄 수 없잖아요. Усан доор тийм газарт энэ амьд бие ургах боломжгүй шүү дээ, тийм ээ? 자, 구별된 이 땅에서 생명의 역사를 시작하셨다는 것이 무슨 뜻이냐? Тусгаарлагдсан их газар дээр амийн ажил эхэлсэн гэдэг нь юу гэсэн үг вэ? 죄에서 구별된 생활을 하는 성도가 Гэм нүглээс тусгаарлагдаад амьдарч байгаа итгэгч 이제 복음의 생명의 역사를 시작한다는 거예요. сайн мэдээний энэ амийн ажлыг эхлүүлдэхээ гэсэн. 저는 그런 말씀 드린 적 있죠. За өмнө нь тийм үг хэлжсэн шүү дээ, тийм ээ? 성도가 전도하고자 할 때 가장 깨끗하다고. Итгэгч сайн мэдээ тараа гэх үед хамгийн цэвэр байдаг. 그죠? Тийм биз? 하나님은 구별된 세상에서 물과 구별된 육지에서 생명의 탄생을 시작하신 것처럼 생명 역사를 시작하신 것처럼 Бурхан уснаас тусгаарлагдсан их газар дээр амийн ажлыг эхлүүлсэн шиг 하나님은 죄에서 구별된 성도의 삶을 통해서 이제 생명이 탄생하는 역사를 시작하신다는 거예요. Бурхан гэм нүглээс тусгаарлагдсан итгэгчээр дамжуулан амийн ажлыг эхлүүлдэхээ гэсэн. 그러니까 죄 가운데 있으면 우리가 신앙생활을 하더라도 죄 가운데 있으면 Тэгэхээр бид итгэлээр амьдарч байгаа ч гэсэн гэм нүгэл дотор байвал 복음을 전할 수 없잖아요. сайн мэдээ тарах боломжгүй. 그렇죠? Тийм биз? 구원받고 교회 생활 오래 하지만 Аврагдаад чуулганы амьдралаар удаан амьдарч 나를 байгаа ч гэсэн 통해서 이렇게 새롭게 구원받는 역사가 없다면 надаар дамжуулан шинээр аврагдсан ажил явагдахгүй байгаа. 우리는 하나님 앞에 내가 마땅히 버려야 할 죄를 버리지 않고 있지 않은가를 돌아봐야 된다는 Би 거예요. Бурхны өмнө зайлшгүй хаях ёстой гэм нүглээ хаяхгүй байна уу гэдгээ нэг эргэж харах хэрэгтэй. 하나님 새로운 생명이 탄생하는 것을 무엇보다도 기뻐하시는데 Бурхан шинэ амьд төрхийг хараад юу юунаас илүү баярлав. 그 생명의 탄생은 거룩한 생활을 하는 성도를 통해서 나타나는 거거든요. Гэтэл тэр амьд төрж байгаа нь ариун итгэгчийн амьдралаар дамжуулан гарч ирдэг. 그렇죠? Тийм биз? 우리 요한복음 Йохан 6장을 보겠습니다. 6-аас харъя. 요한복음 6장 Йохан 6 38절부터 38-аас 40절까지 한번 읽어볼게요. за 40-р эшлэл байна. 1206 дугаар удаас хамт уншия. Учир нь би өөрийнхөө хүслийг бус харин намайг илгээгчийн хүслийг үлдэхээр Тэнгэрээс бууж ирсэн юм. Надад түүний өгсөн бүгдээс би нэгийг нь ч алдалгүй. Харин эцсийн өдөрт тэднийг амьлуулах нь намайг илгээгчийн хүсэл мөн. Хүүг харж түүнд итгэгч бүр мөнх амьтаа байх нь эцгийн минь хүсэл юм. Эцсийн өдөрт би түүнийг амьлуулна гэж айлдлаа. 하나님은 이뤄져 있는 영혼을 구원하기 위해서 독생자를 보내주셨죠. Бурхан алдагдсан сүнсийг аврахын тулд цорын ганц хүүгээ илгээсэн. 예수님은 자신이 하늘에서 내려오셨다고 말씀했어요. Есүс өөрийгөө Тэнгэрээс бууж ирсэн гэж 내려오신 хэлсэн. 이유가 자기 뜻을 행하려 함이 아니고 나를 보내신 아버지의 뜻을 행하려 함이라고 말씀했어요. Бууж ирсэн шалтгаан нь өөрийнхөө хүслийг бус намайг илгээсэн эцгийн хүслийг үйлдэхийн тулд ирсэн гэсэн. 아버지 뜻이 뭐예요? Эцгийн хүсэл гэж юу вэ? 아들을 보고 믿는 자마다 영생을 얻는 것이라고 말씀했잖아요. Хүүг харж түүнд итгэгч бүхэн мөнх амьтаа байхаа гэж хэлсэн. 그죠? Тийм биз? 하나님은 이뤄져 있는 영혼을 구원하기 위해서 자신의 독생자를 이 세상에 보내주셨어요. Бурхан алдагдсан сүнсийг аврахын тулд өөрийн цорын ганц хүүгээ энэ ертөнц рүү илгээсэн. 우리를 구원하기 위해서 자기 생명을 버려주신 거죠. Биднийг аврахын тулд өөрийн амиа хайсан байна. 주님께서 이 세상에 오셔서 다른 일을 이루시기 위해서 자기 생명을 버리셨다면 Эзэн энэ ертөнцид ирээд өөр ажлыг гүйцэлдүүлэхийн тулд өөрийн амиа хайсан бол 우리도 그 일을 이루기 위해서 힘써야 될 거예요. бид нар ч гэсэн тэр ажлыг нь хийхийн тулд хичээх 그런데 хэрэгтэй. 주님께서 다른 어떤 것이 아니라 Гэтэл эзэн өөр ямар ч зүйл биш 죄인을 구원하기 위해서 자기 생명을 버려주셨다는 거예요. нүгэлтнийг аврахын тулд өөрийн амиа хайсан байна. 그러므로 구원받은 성도들도 Тиймээс аврагдсан итгэгч нар ч гэсэн 다른 어떤 것이 아니라 이뤄진 영혼을 구원하는 일에 우리 삶을
투자해야 된다. өөр зүйл биш. Алдагдсан сүнсийг аврах ажил өөрийн амьдралаа хөрөнгө оруулах ажил. 누가복음 15장에 보면 죄인 하나가 회개하면 Луг 15 дугаар бүлгээс харах юм бол нэг нүгэлтэн гэмшвэл 하나님 의인 99을 인하여 기뻐하는 것보다 더 하신다고 Бурхан 말씀하셨잖아요. зөвхт 99 хүн аврагдахаас илүү баярлана гэж хэлсэн. 하나님은 죄인이 한 사람이 회개하고 구원받는 것을 가장 기뻐하셔요. Тэгэхээр Бурхан нэг нүгэлтэн гэмшээд аврагдж байгаа тэгтлээ их баярлдаг. 주님의 사랑을 깨달은 우리가 그렇다면 무엇을 힘쓰며 이 땅에서 삶을 살아야 될까요? Тэгвэл эзний хайрыг ухаарсан бид хүн юунд хичээгээд энэ газар дээр амьдрах вэ? 하나님이 가장 기뻐하시는 그 일을 우리도 힘쓰며 살아가야 되겠죠. 그죠? Бурханы хамгийн их баярладаг энэ ажил ч гэсэн бид хүн хичээнгүйлэн амьдрах хэрэгтэй. 요한복음 14장 Иохан 14 12절입니다. 12 дугаар ишлэл. 14장 12절. 14-ийн 12. 14장 12절 14-ийн 12. 읽어봅시다. Уншия. Үннээр би та нарт хэлье. Надад итгэдэг нь миний хийдэг үйлсийг бас хийх бөгөөд эдгээрээс агуу үйлсийг хийх болно. Учир нь би эцэг рүү очино. 주님이 이렇게 말씀했죠. 이 나를 주님께서 믿는 자는 했죠. 나의 일을 저도 할 것이요. Надад итгэдэг нь миний үйлсийг үйлнэ. 참으로 주님의 사랑을 깨달은 성도는 Жинхнээсээ эзний хайрыг ухаарсан 다른 어떤 것이 아니라 주님이 가장 기뻐하시는 그 일을 이제 이루기 위해서 남은 삶을 살게 된다. өөр ямар нэгэн зүйл биш. Эзний баярлаг ажлыг хийхийн тулд үлдсэн амьдралаа өнгөрүүлдэг. 네 번째는요. За дөрөвтөн 하나님은 이제 궁창에 해와 달과 별을 보시고 기뻐하셨다고 되어 있어요. Бурхан огторгуйд нар сар оддыг бүтээгээд баярлсан. 창세기 1장을 보겠습니다. Эхлэл 1 рүү буцаж очие. 14절부터 4-өөс 14절부터 18절입니다. 14-өөс 18 байна. 1-ийн 14-өөс 18. 읽어봅시다. За уншия. Тэгээд Бурхан өдрийг шөнөөс салгахын тулд тэнгэр огторгуйд гэрэлтүүлэгчэд бий болтугай. Эдгээр нь тэмдэг улирал өдөр жилийн тулд байг. Тэнгэр огторгуйд гэрэлтүүлэгчэд байж газар дэлхийг гийгүүлэг гэж айлцанд ёсоор болжээ. Бурхан өдрийг захируулахаар нэг томхон гэрэлтүүлэгч, шөнийг захируулахаар арай багавтар гэрэлтүүлэгч, ийм хоёр том гэрэлтүүлэгчийг мөн оддыг бий болгов. Бурхан тэдгээрээр газар дэлхийг гэрэлтүүлэхээр тэнгэр огторгуй тавьсан нь өдөр шөнө хоёрыг захируулах бас гэрлийг харанхуйгаас салгахын тулд ажгав. Эдгээр нь сайн болсныг Бурхан харлаа. 14절에 보면 하늘의 궁창에 광명이 있어라고 말씀하셨는데 За 14 дээрээс харах юм бол огторгууд гэрэлтүүлэгч бий болтугай. 하늘의 궁창은 두 번째 하늘 말하는 거죠. 우주를 말하는 겁니다. 그죠? За энэ огторгуй гэдэг нь хоёр дахь тэнгэр буюу сансар огторгуйг хэлж байна. 20절에 보면 За 20-оос харвал 땅 위 하늘의 궁창에는 새가 나르라고 되어 있죠. за эндээс харах юм бол газар дэлхий дээгүүр огторгууд шууд нисгэ гэж байна. 20절에 보면 땅 위의 하늘이라고 되어 있고 20절에 За 20 дээр харах юм бол 땅 위의 газар 하늘의 дэлхий 궁창에 дээр гэж байна. 이건 우리가 눈으로 보는 첫 번째 하늘 말하는 것이고요. За энэ бидний нүдээр харж байгаа эхний тэнгэрийг хэлж байна. 14절에 하늘의 궁창은 이제 두 번째 하늘 우주를 말하는 거죠. Харин 14 дээр огторгууд гэж байгаа нь сансар огторгуй буюу хоёр дахь тэнгэрийг хэлж байна. 그죠? Тийм биз? 그런데 Гэхдээ 하나님께서 이제 해와 달과 별을 보시고 기뻐하신 것이 아니고 Бурхан нар сар оддыг хараад баярлсан 이 юм биш. 해, 달, 별이 정해진 위치에서 자기 역할을 하는 모습을 보시고 기뻐하셨다는 거예요. Энэ нар сар одод яг өөрийн тохирсон байр суурьндаа өөрийнхөө хийх ёстой ажлаа хийж байгааг хараад баярлсан гэсэн. 성경에서 해는 누굴 뜻하죠? За энэ Библиэлд нар нь хэнийг хэлдэг вэ? 예수님 뜻합니다. Есүсийг хэлдэг. 그죠? Тийм биз? 달은요? Сар нь 교회를 뜻해요. чуулганыг хэлдэг. 시편에 보면 궁창의 확실한 증인 달이라고 표현하고 있는데 За дуулал номдоор харах юм бол огторгуйн баттай мандагч нар гэж гарч байгаа. 달은 뭘 증거할까요? За энэ сар гэж байгаа сар нь юу гэрчилж байгаа вэ? 저 반대편에 해가 있다는 것을 증거해 주잖아요. За эсрэг талд нь нар байгаа гэдгийг гэрчлэн харуулж байгаа шүү. 예수님은 자신이 세상의 빛으로 오셨다고 말씀하셨고 Есүс өөрийгөө энэ ертөнцид гэрэл болж ирсэн гэж хэлсэн. 세상의 빛으로 오신 주님이 죽으시고 부활하시고 다시 하늘로 올라가셨잖아요. Энэ ертөнцийн гэрэл болж ирсэн эзэн үхээд дахин амьлаад тэнгэр рүү дахин дээш оцсон. 그리고 세상에 뭘 두셨어요? Тэгээд энэ ертөнцид юу өгсөн бэ? 교회를 두셨어요. Чуулганыг өгсөн. 교회는 Чуулган бол 뭘 증거합니까? юу гэрчилдэг вэ?
하나님을 증거하고 있는 거잖아요. Бурхныг гэрчилдэг. 그죠? 네, 그래서 성경에서 해는 이제 예수님을 증거하고요. Тиймээс Библиэлд nar нь Есүсийг хэлдэг. 교회는 Чуулган 다른 교회를 뜻하고 сар нь чуулганыг хэлдэг. 별은 Од нь 구원받은 각 성도를 뜻하잖아요. аврагдсан итгэгчд хүн тус буйг гэдэг. 하나님께서 하늘의 궁창에 해, 달, 별을 두시고 그것을 이제 땅에 비추게 하신 이 모습은 뭘 설명하느냐? Бурхан огторгойд нар сар оддыг бүтээгээд энэ дэлхий рүү тусгаж байгаа энэ үйл явц нь юуг тайлбарлаж байгаа вэ? 오늘날 구원받은 성도들이 Өнөө цагт аврагдсан итгэгчнэр 하나님 부르신 위치를 지키고 그곳에서 자기 역할을 하는 그 모습을 하나님 기뻐하신다는 거예요. Бурханы дуудсан байр сууриа сахиж тэр дундаа өөрийн үүргээ гүйцэтгэж байгааг хараад Бурхан баярлалаа гэдгийг хэлж байна. 이해되십니까? Ойлгож байна уу? 우리 고린도전서 За 2 дугаар 7장을 보겠습니다. 7-оос харъя. 고린도전서 7장 2 дугаар Коринт 7 1309 дугаар хуудас 20절 20절 7장. 7장 20절 고린도전서 7장 전선. За уучлаарай 1-р Коринт 7 юм байна. 7-гийн 20 자, 읽어봅시다. За уншия. Хүн бүр дуудагдсан үеийнхээ байдлаар үлдэг. 자, 하나님은 해달별을 만드시고 하늘의 궁창에 두어서 빛을 비치게 하셨잖아요. Бурхан нар сар оддыг бүтээгээд огторгойд гаргаад гэрлийг тусгасан. 그와 같이 Яг үүнтэй 하나님은 адилхан 우리를 구원해서 어디에 두셨냐? Бурхан биднийг авраад хаан тавьсан бэ? 그리스도 안에. Христ дотор. 그리스도 안이 어디입니까? Христ дотор гэдг нь хаанах вэ? 교회죠, 교회. Чуулган байна. 그죠? 네, 성경에 말씀하고 있어요. Энэ талаар 각 хэлсэн. 사람이 부르심 받은 그 부르심 그대로 지내라. Хүн бүр дуудагдсан үеийнхээ байдлаар үлдээ. 주님은 이제 세상에서 죄 가운데 살던 우리를 주님의 피로 구원해서 교회 안에 심어 주셨어요. Эзэн энэ ертөнцид гэм нүгэл дотор амьдарчсан биднийг эзний цусаар авраад чуулган дотор тавьж өгсөн. 해 달별이 하나님이 있으란 그곳에 있으면서 역할하는 것을 기뻐하신 것처럼 Нар сарууд Бурхны бай гэсэн тэр газарт байнга үүргээ гүйцэтгэгдсэнийг хараад баярлсан шиг 구원받은 성도들이 부르신 위치를 지키고 신앙생활하는 모습을 하나님 기뻐하신다는 거예요. аврагдсан итгэж гэсэн дуудагдсан байр суурьа сахиад итгэлээр амьдарч байгаа дүр төрхийг хараад Бурхан баярлалаа гэсэн. 자, 이 고린도전서 7장의 말씀이 뭘 설명하느냐? Тэгэхээр 1-р Коринт 7-р бүлгийн үг нь юуг тайлбарлаж байгаа вэ? 구원받은 성도가 쉽게 이제 부르신 위치를 벗어나지 말 것을 말씀하는 거예요. Аврагдсан итгэж амархан өөрийнхөө дуудагдсан дуудлагаасаа холдож болохгүй гэдгийг хэлж байна. 우리가 구원받고 이제 신앙생활 하다 보면은 여러 가지 세상의 유혹들이 주어지잖아요. Бид аврагдаад итгэлээр амьдрах юм бол энэ ертөнцийн олон уруу татлагад өгдөг штэ. 그죠? Тийм биз? 우리가 육신이 있기 때문에 뭐 돈도 벌어야 되고 여러 가지를 해야 됩니다. Бид нар мах бодтой учраас мөнгө олох хэрэгтэй, ажил төрөл хийх хэрэгтэй. 그런데 이제 그런 것 유혹 때문에 구원받은 성도가 쉽게 교제를 떠나거나 그렇게 되면 안 된다는 거죠. Гэтэ ийм уруу татлагаас олж аврагдсан итгэж амархан нөхөрлөөсөө холдож болохгүй гэдгийг хэлж байна. 구원받은 성도가 부르신 위치를 떠나면은 신앙생활에 실패할 수밖에 없어요. Аврагдсан итгэж дуудагдсан байр суурьнаасаа гараад явчих юм бол итгэлээрээ амархан бүдрэхээс өөр аргагүй. 사도 바울은 구원받은 성도가 Ич Паул аврагдсан итгэгчнэр 어떤 위치에서 부름 받았건 우선은 부르신 위치를 지키라. ямар байр суурьнд байж байгаа дуудагдсан эхлээд тэр байр суурьа сахиа гэж хэлж байна. 그곳에서 주님께서 우리를 부르신 그 위치에서 최선의 삶을 살아야 될 것을 말씀하신 거예요. Эзэн биднийг дуудсан тэр дуудлага дунд ч гэсэн хамгийн бүх хүчээ дайшлаад амьдрах хэрэгтэй гэж хэлж байна. 이제 우리 마태복음 5장 За 보겠습니다. Матай 5-аас харъя. 마태복음 5장 Матай 5 14절 15절을 읽어보겠습니다. 14 15 байна. 1089 дугаар удас. За 14 15-ыг уншийе. Та нар ертөнцийн гэрэл мөн уулан дээр хот нуугдаж үл чадна. Хинж дэнлүү асаагаад самны доор тавьдаггүй. Харин дэнлүүний суурин дээр тавьдаг. Тэр нь гэрт байгаа бүгдэд гэрлээ тусгадаг билээ. 예수님은 구원받은 성도들을 가리켜서 세상의 빛이라고 말씀했는데 Есүс аврагдсан итгэгч нарыг ертөнцийн гэрэл гэж хэлсэн. 사람이 등불을 켜서 어디에 두느냐 이제 등경 위에 두는 것처럼 Хүн дэнлүү асаагаад хаан тавьдаг бай. Дэнлүүний суурин дээр тавьдаг шиг. 그죠? Тийм биз? 성도가 등불을 켜서 등경 위에 둔다는 것은 마땅히 있어야 할 곳에
마땅히 두어야 될 곳에 둔다는 뜻이잖아요. Хүн дэнлүү асуугаа дэнлүүний суурин дээр тавина гэдэг чинь зайлшгүй байх ёстой газарт нь тавина гэдгийг хэлж 뭘 байна. 설명하느냐? Энэ юуг тайлбарч байна? 구원받은 성도가 마땅히 있어야 할 자리가 어디죠? Аврагдсан итгэгчийн зайлшгүй байх ёстой байр суурь нь хаана вэ? 교회예요, 교회. Чуулган. 그죠? Тийм биз? 구원받은 성도가 마땅히 부르신 위치를 지킬 때에 자기 역할을 할 수 있다는 거예요. Аврагдсан итгэгч гарцаагүй өөрийн дуудагдсан дуудлаа сахих үед өөрийн үүргээ гүйцэтгэдэг гэдгийг хэлж байна. 구원받은 성도가 어떤 육신적인 문제 때문에 Аврагдсан итгэгч махбодын ямар нэгэн асуудлаас бол 부르신 위치를 떠날 때에 그 빛의 역할을 가릴 수 있다. дуудагдсан байр суурнаасаа салаад явчих үед тэр гэрлийн үүргээ халахлаа. 해와 달과 별이 하나님이 두신 그곳에 있으면서 빛을 비췄던 것처럼 Нар сар бод бурхны тогтоосон тэр байр суурин дээр гэрлээ тусгасан шиг 구원받은 성도들도 부르신 위치를 지킬 때에 세상의 빛의 역할을 하며 삶을 살아갈 수 있다는 거예요. аврагдсан итгэгч гэсэн дуудагдсан байр сууриа сахих үед энэ ертөнцөд ч гэсэн гэрлээ тусгаад амьдрч чадна гэсэн үг. 그런데 이제 앞에서 말씀드린 것처럼 Гэтэ түрүүн хэлсэнчлэн 우리가 육신이 있기 때문에 бид нар махбодтой учраас 여러 가지 신앙생활하는 가운데 여러 가지 육신의 유혹과 시험을 받을 수밖에 없죠. итгэлээр амьдрах явцад ч гэсэн олон төрлийн махбодын уруу татлах сорилтонд орхоос өөр аргагүй. 그래서 이제 우리가 잘못하면 부르신 위치를 지키지 못하고 이제 교제를 떠나거나 여러 가지 유혹을 받아서 교제를 떠나게 되는데 Тэрвээ бид буруудах юм бол байр сууриасаа гараад ч гэсэн нөхөрлөөсөө холдох боломжтой. 자 이제 그런 상황 속에 우리가 있을 때 우리가 좀 기억해야 될 말씀들이 있다. Гэтэ ийм нөхцөл байдал донд бидний санах ёстой үг байна. 신앙생활을 함에 있어서 부르신 위치를 지키는 게 너무 중요한데 итгэлээр амьдрахад дуудагдсан байр сууриа сахина гэдэг нь маш чухал байгаа. 여러 가지 어떤 생활의 유혹 때문에 고민하는 형제들에게 이 말씀을 잠깐 좀 찾아서 읽어드릴게요. Олон төрлийн амьдралын санаа зовнилоос болж санаа зовж байгаа ахын дүүстэй энэ үгийг хайж олж өгнө. 창세기 39장을 보겠습니다. Эхлэл 39 байна. 창세기 39장 Эхлэл 39. 1절부터 3절 1-ээс 3 дугаар ишлэл. 1절부터 3절 한번 읽어보겠습니다. За 1-ээс 3-ыг уншийе. Йосеф Египт рүү хүргэгдэв. Тэгээ түүнийг тэнд авчирсан Ишмаилчуудын гараас Фароны түшмэл хамгаалагчдын захирагч Потифар гэдэг нэгэн Египт хүн түүнийг арилжин авчээ. Эзэн Йосефтэй хамт байсан учраас түүний бүх ажил үйлс бүтэмжтэй болж тэр өөрийн эзэн Египт хүний гэрт сууж байлаа. Эзэн түүнтэй хамт байгааг мөн эзэн түүний үйлдсэн бүхнийг бүтэмжтэй болгож байгааг түүний эзэн үзв. 잘 아는 것처럼 요셉은 형들에게 미움받고 애굽의 종으로 팔려갑니다. Сайн мэдж байгшин энэ Йосеф ах нартаа үзэн ядагдаад Египт рүү боололон худалдагддаг. 12대장 보디발의 집에서 이제 종으로 삶을 살게 되는데 Тэгээд хамгаалагчдын захирагч Потифарын гэрт боололоод амьдардаг. 그러나 요셉은 거기서도 하나님과 이제 동행하죠. Гэтэ энэ үед ч гэсэн Йосеф бурхантай хамт алхдаг. 2절에 여호와께서 요셉과 함께 하셨다 이 말은 Хоёр дээр эзэн Йосефтэй хамт байсан гэдэг нь 바꿔 말하면 요셉이 하나님과 함께 했다 그런 뜻이에요. эсрэгээр нь хэлвэл Йосеф бурхантай хамт байсан гэсэн үг. 요셉이 하나님과 함께 하지 않았다면 하나님께서 요셉과 함께 하지 않으셨을 거 아니에요. 그죠? Йосеф бурхантай хамт байгаагүй бол бурхан ч гэсэн Йосефтэй хамт байхгүй. 맞죠? Тийм биз? 그래서 구원받은 성도들이 Энэс аврагдсан итгэгчнэр 육신의 환경이 어렵다 할지라도요. махбодын орчин нөхцөл нь хэцүү байна гэж 하나님과 함께하는 삶을 살고자 할 때 하나님께서 함께해 주시고 인도해 주신다는 거 알아야 돼요. бурхантай хамт байнга амьдрах юм бол бурхан ч гэсэн хамт байгаад удирдах өгнө гэдгийг мэдэх хэрэгтэй. 우리의 육신의 환경이 어렵고 힘들다 할지라도 Бидний махбодын орчин нөхцөл хэцүү бэрхшээлтэй байсан 그 ч гэсэн 가운데서 부르심치를 지키기를 힘쓰고 신앙생활 할 때에 тэр дундаа дуудагдсан байр сууриа сахиад итгэлээр амьдрах үед 주님께서 함께하시고 또 인도해 주신다는 걸 알아야 됩니다. эзэн хамт байгаад удирдах өгдөгөө гэдгийг мэдэх хэрэгтэй. 다니엘서 1장을 보겠습니다. Даниэл 1-р бүлгээс харъя. 다니엘서 1장 Даниэл 1 995 дугаар удас 8절 1-ийн 8 дугаар ишлэл. 다니엘서 1장 8절을 같이 읽어보죠. За Даниэл 1-ийн 8-ыг хамт уншийе.
Харин хааны идээбуда уудаг дарснаас хувь хүртэн бие бохирлохгүй гэж Даниэл сэтгэлдээ бат шийджээ. Тиймээс тэрээр өөрийгөө бохирлохгүй байх талаар тайгнуудын ахлагчаас говь. 다니엘은 지금 이제 전쟁의 포로로 바벨론의 땅에 붙잡혀 와 있습니다. Одоо Даниэл дайны олзлоор Вавилонд олслогдоод очичихсан байна. 다니엘은 자유가 없었습니다. Даниэлд эрх чөлөө гэж байгаагүй. 왕이 정해준 음식을 먹어야 했죠. Хааны тогтоосон хоол хүнсийг идэх ёстой 전쟁의 байсан. 포로로 잡혀와 있기 때문에 뭐 생활이 제한이 됐을 거예요. Дайнаас олслогдоод ирсэн учраас гэсэн амьдрал нь хязгаарлагдсан баг. 아마 우리가 겪었던 어떠한 육신의 상황보다 더 어려운 환경 속에서 생활했을 거예요. Магадгүй бидний тулж байгаа ямар ч мах бодийн хэцүү нөхцөл байдлаас илүү тийм нөхцөл донд байсан. 그런데도 다니엘은 하나님 앞에 뜻을 정했어요. Тэглээч гэсэн Даниэл бурхан руу хандаад сэтгэлдээ шийдсэн. 그래서 우리 중에 다니엘보다 더 육신적으로 어렵고 힘든 상황 속에서 신앙생활하고 있는 성도는 아마 없을 거예요. Бидний дунд Даниэлээс илүү мах бодийн хүнд хэцүү нөхцөл байдал донд итгэлээр амьдарч байгаа анхан дүүс гэж байхгүй хаа. 네, 다니엘은 그런 상황 속에서 뜻을 정하고 하나님 앞에 뜻을 정하고 삶을 살고자 했을 때 하나님께서 도와주셨던 것처럼 Гэтэл Даниэлд ийм нөхцөл байдал донд бурхан тандаа сэтгэлдээ шийдэх үед бурхан тусаж өгсөн шиг. 우리도 육신의 상황, 환경을 탓하지 말고요. Тиймээс бид мах бодийн орчин нөхцөл байдал руугаа буруугаа өгүүлгүйгээр 주님이 부르신 위치를 지키기 위해서 최선의 삶을 살아갈 때에 하나님이 도와주시고 함께 하신다는 것을 알아야 됩니다. эзний дуудагдсан дуудлагыг ч гэсэн сахиад зөвөр амьдрах үе ч гэсэн бурхан хамт байж тусалж өгдөг гэдгийг мэдэх хэрэгтэй. 또한 하나님은 그런 성도의 삶을 통해서 하나님의 복음을 전하게 하신다는 거예요. Бас бурхан ийм итгэгчээр дамжуулан бурхан сайн мэдээг тараалгадаг. 상담하다 보면 Зөвлөгөө өгөх юм бол 이제 신앙생활 속에 여러 가지 어려움을 겪고 있는 이제 형제자매들 있어요. итгэлийн амьдрал дундаа ч гэсэн олон төрлийн бэрхшээлийг туулж байгаа ахын дүүс байдаг. 들어보면 정말 너무나 어려워요. Сонсоод үзэх юм бол маш хүндхэн нөхцөл байдал. 근데 하나님께서 왜 그런 상황을 허락하실까? Гэтэ бурхан яагаад ийм нөхцөл байдлыг зөвшөөрч байна вэ? 왜 그렇게 억울한 환경, 억울한 상황을 우리에게 허락하실까요? Яагаад ийм гомдолтой орчин гомдолтой нөхцөл байдлыг өгч 뭐 байна? 여러 가지 이유가 있겠지만 물론 우리 개인의 믿음을 연단하시는 과정도 있을 것이고 그죠? Олон төрлийн шалтгаан байгаа ч гэсэн хувь хүний итгэлийг дасгалжуулгын тулд байж болно. 근데 그런 상황 속에서 우리가 정말 하나님 앞에 믿음을 지키고 살아가는 모습을 보기 원하시고 Гэтэ ийм орчин нөхцөлдөө бурхан хандсан итгэлээ сахиад амьдраасаа гэж хүсэж байгаа. 성도가 그런 삶을 살아갈 때 그 삶을 통해서 하나님은 주변 사람들에게 복음의 빛을 비추신다는 거예요. Итгэгч ийхүү амьдрах үед энэ амьдралаар нь дамжуулан эргэн тойрны хүмүүст сайн мэдээний гэрлийг тусгадаг байна. 그렇죠. Тийм биз? 그래서 우리에게 주어진 그 어려움이 단순히 우리의 어려움으로 끝나는 게 아니고 Тэгэхээр бидэнд өгч байгаа энэ бэрхшээл маань зөвхөн бидний бэрхшээлээр л дуусах байгаа юм биш. 그런 상황 속에서 하나님 앞에 바르게 살기를 결심하고 또 삶을 살아갈 때 하나님은 그 성도의 삶을 통해서 하나님이 함께 하시는 것 또 복음을 전하시는 역사를 나타내신다. Ийм нөхцөл байдал тун ч гэсэн бурхны өмнө зөв амьдрыг шийдээд ийхүү амьдрах үе ч гэсэн бурхан амьдралаар нь дамжуулан сайн мэдээг тараалгадаг байна. 다섯 번째, Тавтан 하나님은 이제 종류대로 창조된 이 피조물들을 보시고 기뻐하셨다고 되어 있는데요. бурхан төрөлөөр нь бүтээсэн энэ бүтээлийн үйл явцыг хараад баярлсан гэж 창세기 хэлсэн. 1장 21절. Эхлэл 1:21 창세기 1장 21절 읽어보겠습니다. Эхлэл 1:21-ийг уншийе. Ийхүү бурхан далай тэнгисийн авраг том амьтад ба уснаа бужигнагч амьд бүхнийг төрөл төрлөөр нь бас альва жигүүртэн шуудыг төрөл төрлөөр нь бүтээв. Эдгээр нь сайн болсныг бурхан харлаа. 자, 다섯째 날 이제 하나님께서 동물을 종류대로 만드셨다고 되어 있죠. За 5 дахь өдөр бурхан ургамал амьтдыг төрөл төрлөөр нь бүтээсэн гэж байна. 종류대로는 말 속에는요 물이 짓는다는 뜻이 있어요. Энэ төрөл төрлөөрөө гэдэг үгэн дотор сүргэлэн гэх үг багтаж байгаа. 이제 몽골 들판에 보면은 뭐 양떼 뭐 여기 짐승들이 많이 있지만 보면은 양은 양끼리, 염소는 염소끼리, 말은 말끼리 이렇게 물이 짓잖아요. Монгол ч гэсэн ингээл хээр ингээл амьтдыг харах юм бол одоо хонин сүрэг бүх одоо амьтад байдаг ч гэсэн хонин хонтойгоо үхэр нүхэртэйгээ адуу надуутайгаа гэж сүрэглээд амьдардаг штэ. 많은 짐승들이 이렇게 섞여 있는 것 같지만 사실 자세히 보면요 양은 양끼리, 염소는 염소끼리, 말은 말끼리 이렇게 무리 생활을 해요. 무리 생활을. Олон амьтад ингээл зэрэгцээд байгаа юм шиг боловч яг л хонин хонтойгоо ямаа ямаатайгаа
адуу наадуутайгаа инхүү сүргэлээд амьдардаг. 하나님께서 종류대로 동물들을 만드셨다는 것은 뭘 설명하느냐? Тэгэхээр бурхан төрөл төрлөөр нь амьдтыг бүтээсэн гэдэг нь юуг тайлбарлаж байгаа вэ? 구원받은 성도들이 교회 안에서 무리 생활해야 될 것을 말씀하는 거예요. Аврагдсан итгэгчнэр чуулган дотор сүргэлээд амьдрах хэрэгтэй гэдгийг тайлбарлаж байна. 신앙생활은 혼자 할 수 있는 것이 아니에요. Итгэлийн амьдрал бол ганцаараа амьдрах боломжгүй. 신앙생활은 무리 생활입니다. 그죠? Энэ итгэлийн амьдрал бол бөөнөөрөө олноороо амьдрдаг амьдрал. 이해되시죠? ойлгож байна уу? 하나님은 구원받은 성도들이 한 교회 안에서 한 몸을 이루며 살아가도록 신앙생활을 그렇게 계획하셨다는 거예요. Тэгэхээр бурхан аврагдсан итгэгчнэрийг чуулган дотор нэг бие болоод нэг бие гүйцэлдүүлээд амьдраа гэж хэлж байгаа. 우리 구원받아도 성도 혼자서 신앙이 성장하는 것이 아니기 때문에 Тэгэхээр аврагдсан итгэгч ганцаараа итгэл нь өсдөггүй учраас 구원받은 우리 각 사람을 교회 안에 두셔서 성도들의 교제를 통해서 우리의 신앙을 성장시키신다. аврагдсан хүн төсвөрийг чуулган дотор тариад итгэгчнэрийн нөхөрлөөр дамжуулан итгэлийг өсгөдөг. 구원받은 성도들 중에는 이제 교회 생활의 중요성을 잘 깨닫지 못하는 성도들이 있어요. Гэтэ аврагдсан итгэгчнэрийн дотор чуулган ямар чухал вэ гэдгийг сайн ухаардгүй итгэгчнэр байна. 교회는 나오지만 Сүмд ирж байгаа. 교회는 나오지만 교회와 하나 되지 못한 채로 이제 생활하는 성도들이 있다는 거예요. Гэтэ сүмд ирж байгаа ч гэсэн чуулгантай нэг болж чадахгүй байгаа итгэгчнэр байдаг. 우리 에베소서 4장을 보겠습니다. Эфес 4-р бүлгээс харъя. 에베소서 4장 Эфес 4. 1절부터 4-ийн 3절까지 1-ээс 3 дугаар ишлэл байна. 에베소서 4장 1절부터 3절 같이 읽어보겠습니다. Эфес 4-ийн 1-ээс 3-ыг хамт уншийе. Ийхүү та нар дуудагдсан тэрхүү дуудлагада зүү зохистой явахыг эзний хоригдол би хичээнгүйлэн ятгая. Ингэхдээ даруй бөгөөд дөлгөөн зангаар хайр дотор бие биенээ хүлцэн твчиж амар тайвны холбоосонд сүнсний эм нэгдлийг хадгалахыг хичээх тун. 에베소서는 교회 생활을 교회를 설명해 주기 위해서 기록된 말씀이라고 말씀드렸잖아요. Эфес ном бол чуулганы талаар чуулган гэж юу вэ гэдгийг тайлбарлахын тулд бичигдсэн гэж хэлсэн. 하나님은 구원받은 성도를 교회 안에 두시고 Бурхан аврагдсан итгэгчнэрийг чуулган дотор тавьж 교회를 구원받은 성도를 통해서 주님의 몸된 교회를 이루어 가십니다. аврагдсан итгэгчнэрээр дамжуулан эзний бий болох чуулганыг бий болгодог. 하나님은 성도를 성장시킬 때에 각 성도를 개개인 따로따로 성장시키는 것이 아니라 Бурхан итгэгчнэрийг өсгөхдөө хүн тус бүрийг хувьчлан ингээд өсгөдөг юм биш. 구원받은 성도를 교회 안에 두셔서 한 몸을 이루어서 교회가 성장할 때에 각 성도를 함께 성장시키시죠. Аврагдсан итгэгчнэрийг хүн тус бүрийг чуулган дотор тавиад нэг биеийг гүйцэлдүүлэхэд хамтдаа чуулган өсгөхөд зэрэгцээд өсдөг байна. 그래서 구원받은 성도가 올바르게 신앙에 성장하려면 교회 생활을 해야 되는 거예요. Тиймээс аврагдсан итгэгч зөв итгэлээр амьдрч өсөхийн тулд чуулганы амьдралаар амьдрах хэрэгтэй. 주님께서 부르신 위치를 지키고 구원받은 성도들과 함께 신앙을 생활하는 법을 배워야 됩니다. Эзний дуудагдсан байр суурийг сахад аврагдсан итгэгчнэртэйгээ хамт итгэлээр амьдрах аргад сурах хэрэгтэй. 이해되시죠? ойлгож байна уу? 그런데 이런 말씀을 계속 드려도요. Гэтэ ийм үгийг үргэлжлүүлэн хэлж байгаа ч гэсэн 성도들 중에는 이제 교회 생활을 잘 모르는 형제들이 많이 있는 것 같아요. итгэгчнэр дотор ч гэсэн чуулганы амьдрал юу вэ гэдгийг сайн мэдэхгүй ахын дүүс олон байх шиг байна. 교회 생활을 중요하게 생각하지 않는 거예요. чуулганы амьдралыг чухалчилж бодохгүй байна. 그렇게 되면 신앙이 올바르게 성장할 수가 없죠. Тиймээс итгэл нь зөвөр өсөх боломжгүй. 하나님은 교회를 통해서 각 성도의 신앙을 성장시키시는데 Бурхан чуулганаар дамжуулан хүн тус бүрийн итгэлийг өсгөдөг. 교회 생활을 중요하게 생각하지 않으면 교회 생활을 적극적으로 참여하지 않으면 Гэтэл чуулганы амьдралыг чухал бодохгүй, чуулганы амьдралаа итгэвтэй амьдрахгүй бол 그 성도의 신앙이 올바르게 성장할 수가 없잖아요. тэр итгэгчийн итгэлийн амьдрал нь зөвөр өсөх боломжгүй. 그래서 마귀는 교회가 하나 되는 것을 나누려고 합니다. чуулгантай нэг болохыг хагаралтуулдаг. 왜 교회가 하나 되면 힘있게 복음이 전해지고 Яг тэгэхээр чуулган нэг болчих юм бол хүчтэй чуулганаар дамжуулан сайн мэдээд байгаа. 성도들이 신앙에 성장할 걸 아니까 이тгэгчнэрийн итгэлч гэсэн өснөгийг мэддэг учраас 마귀는 교회를 자꾸 나누려고 해요. бузар сүнс гэсэн чуулганыг байн хагаралдуулахыг хүсдэг. 그렇기 때문에 3절에 뭐라고 말씀했냐? Тиймээс 3 дээр юу гэж хэлсэн бэ? 성령이 하나 되게 하신 것을 힘써 지키라 말씀했어요. Ариун сүнсний эв нэгдлийг хадгалахыг хичээх тун. 힘써 지키라는 것은 하나 되는 것을 지키는 게 쉬운 것이 아니라는 얘기잖아요. Тэгэхээр хадгалахыг хичээ гэж хэлж байгаа нь нэг болгоно гэдгийг хичээ
Нэг болгоно гэдгийг хадгална гэдэг чинь хэцүү гэдгийг хэлж байна. 심서 지키라는 것은 나누려는 자가 있다는 뜻이잖아요, 그죠? Хадгалахыг хичээ гэж хэлж байгаа нь хуваах нэгэн байгаа гэсэн үг. 그죠? Тийм биз? 그러니까 구원받은 성도는 교회와 하나 되기를, 교회에 적극적으로 참여해서 신앙생활하는 법을 배워야 된다는 거예요. Тиймээс аврагдсан итгэгчнэр чуулгантай нэг болох, чуулгантай хамт итгэлээр амьдрах аргад суралцах хэрэгтэй. 자, 우리 15절, 16절 한번 읽어볼게요. 4장 15절, 16절 15, 16 дугаар ишлэл байна. 읽어봅시다. За 15, 16-г уншия. Харин хайр дотор үннийг ярьж тэргүүн болох түүнгөөд Христөд бүх талаар өсөх болно. Христийн бүхэл бие нь хэсэг бүрийн зохистой үйл ажиллагааны дагуу холбоос болгоноос хангаж байдаг. Дэмжлэхээр хоорондоо холбогдон нийлдэг. Ингэснээр би өөрийгөө хайр дотор босгон байгуулж өсдөг юм. 자, 예수님 교회 머리가 되시죠? Есүс чуулганы тэргүүн болсон шүү дээ. 교회는 이 주님의 몸입니다. Энэ чуулган нь эзний бие. 구원받은 각 성도는 그 몸의 지체이잖아요. Аврагдсан хүн тус бүр тэр биеийн эд эрэхтэй. 근데 이 말씀에 보면은 Тэгэхээр энэ үгнээс харвал 몸이 하나 됨으로써 이제 교회가 몸이 성장한다는 것을 말씀해주고 있어요. би нэг болоод чуулган өсдгөө гэдгийг хэлж байна. 교회가 하나 되지 않는데 그 성도들의 신앙이 성장한다? Чуулган нэг болоогүй байхад итгэгч нарын итгэл өсөж байна. 그럴 수 없죠. Тэгэх боломжгүй. 그죠? Тийм биз? 교회가 하나 돼야지만 성도들의 신앙이 성장하는 거예요. Чуулган нэг болж ижил итгэгч нарын итгэл өсдөг. 자, 우리 이제 홉도 교회도 마찬가지죠. Тэгэхээр хов чуулганы хувьд ч гэсэн ялгаагүй. 우리는 Бид нар 구원받은 성도들이 하나 될 때에 교회가 성장한다는 것을 알고 аврагдсан итгэгч нар нэг болох үед чуулган өсдгөө гэдгийг мэдэх хэрэгтэй. 교회를 나누려고 하는 것들을 우리가 자꾸 이제 내어 버려야 된다는 거예요. Тэгэхээр чуулганыг хувааж хагаралтаж байгаа зүйлийг ч гэсэн бид хүн байнга гаргаж хаях хэрэгтэй. 육신의 어떤 생각들, 교만한 마음들, Махбодийн бодлууд, бардам сэтгэлүүд, 버리지 못한 죄들, хайж чадахгүй байгаа гимнүглүүд, 교회가 하나 되는 것을 막는 것들을 우리는 자꾸 버려야 된다는 거예요. чуулганы нэг болж байгааг хагаралтуулж байгаа зүйлийг бид хүн байнга гаргаж хаях хэрэгтэй. 교회 안에 Энэ чуулган дотор 이제 형제 자매를 이렇게 품고 섬겨주는 믿음이 성장한 성도들이 필요합니다. ахан дүүсээ тэрвэрч үйлчлдэг, итгэл нь өссөн хүмүүс хэрэгтэй. 생각해 보세요. 구원받은 성도들이 다 그냥 신앙적으로 어리기만 한다면 누가 누구를 섬겨주겠어요, 그죠? За бодоод үзээрэй. Аврагдсан итгэгч нар бүгдээрээ итгэлийн хувьд баг балчуур байх юм бол хэн хэндээ үйлчлэх вэ? 그죠? Тийм биз? 먼저 구원받은 성도들은 이제 섬기는 법도 배우고, Тэгэхээр төрүүлж аврагдсан итгэгч нар ч гэсэн үйлчлэх аргыг сураад 이제 신앙이 어린 형제자매를 좀 품어줄 줄도 알고, итгэл нь балчир анхан дүүсээ ч гэсэн тэрвэрч өгөөд 부족함과 연약함을 봤을 때 이걸 이해해주고 용서해주고 기도해주는 법도 배우고, сул дорой дутаг дулмыг байдлыг нь харах юм бол ойлгоод хайрлаад уулзаж өргөх аргыг ч гэсэн сураад 그래서 구원받은 성도들이 정말 하나 되기 위해서는 먼저 구원받은 성도들이 이렇게 섬기는 삶을 살아야 된다. тиймээс аврагдсан итгэгч нарыг нэг болохын тулд төрүүлж аврагдсан хүмүүс маань үйлчилж мэддэг байх хэрэгтэй. 저는 이제 우리 교회가 성장하기 위해서는 그런 믿음이 성장한 성도들이 좀 많이 필요하다고 생각합니다. чуулган өсөхийн тулд итгэл нь өссөн тийм ахан дүүс ч гэсэн хэрэгтэй. 먼저 구원받은 형제자매들이 정말 이렇게 섬기는 신앙생활을 좀 교회 안에서 해 나가기를 좀 부탁을 드립니다. Төрүүлж аврагдсан ахан дүүс маань ч гэсэн чуулган дотор нэг нэгэндээ үйлчлэх аргыг суралцаад үйлдэлд амьдраасаа гэж хүсэж байна. 자, 세 번째, За гуравт нь 천지 창조 기간 동안에 반복된 것들이 좀 있는데요. Тэнгэр газрын бүтээлийн хугацаанд давтагдсан зүйлсүүд байгаа. 자, 무엇이 반복되는지 말씀을 드릴게요. 첫 번째는 Юу давтагдсан бэ гэдэг талаар хэлье. 밤과 낮이 반복이 됐죠. Эхнийх нь өдөр шөнө давтагдсан. 밤이 되며 저녁이 되며 아침이 되니 뭐 첫째 날이라. Өдөш болоод өглөө боллоо. Энэ нь эхний өдөр байлаа. 저녁이 되며 아침이 되니는 둘째 날이라. Өдөш болоод өглөө боллоо. Энэ нь хоёр дахь өдөр. 6일 동안 하나님이 천지를 창조하시는 과정 속에서 6 өдрийн турш Бурхан Тэнгэр газрыг бүтээсэн үйл явц донд 밤과 낮이 반복이 됐어요. өдөр шөнө давтагдсан. 이게 뭘 설명하느냐? Энэ юуг тайлбарж байгаа вэ? 이스라엘 백성들이 애굽에서 나와서 이제 광야 생활을 통과하는 중에도 Израилийн ард түмэн Египтээс гараад цөлийн амьдралыг туулж явах явцад 하나님은 낮에는 구름 기둥, 밤에는 불 기둥으로 이스라엘 백성들을 인도하셨죠. Бурхан өдөр нь үүлэн баг нь шөнө нь галан багнаар Израилийн ард түмнийг удирдсан. 그죠? Тийм биз? 그와 같이 Үүнтэй адилхан 우리의 신앙생활도
형통할 때든 공부할 때든 계속해서 성장해야 된다는 거예요. Бидний итгэлийн амьдрал ч гэсэн аз жаргалтай байх өдрүүдэд бүтлгүй өдрүүдэд ч гэсэн байнга өсөх хэрэгтэй гэсэн. 어렵다고 조금 어렵다고 뒤로 물러나지 말고 Жохон хэцүү байна гэд хойш суулгүйгээр 낙심하지 말고 цөхрөлгүйгээр 우리 신앙생활이 밤이든 낮이든 항상 주님의 말씀을 따라서 순종하고 성장하는 과정이 반복이 돼야 된다. бидний итгэлийн амьдрал өдөрч байсан шөнөч байсан эзний үгийг дагаад байнга өсөх үйл явцыг туулах хэрэгтэй. 우리 출애굽기 13장을 보겠습니다. За гэтэл 13-аас харъя. 출애굽기 13장 гэтэл 13 21절 21-р эшлэл. 21절 22절입니다. За гэтэл 13-ийн 21 20 21 22 дугаар эшлэл байна. 21절 22절 За 13-ийн 21 22 읽겠습니다. уншия. Эзэн тэдний замыг заахаар өдөр нь үүлэн багнаар байж тэднийг гэрэлтүүлэхээр шөнө нь галан багнаар байж тэднийг өдөрч шөнч явж болохоор тэдний өмнө явж байлаа. өдөр нь үүлэн багна шөнө нь галан багна ард түмний өмнөөс холдсонгүй. 여기 보면요. 구름기둥 불기둥이 21절에 주야로 진행했다라고 돼 있죠. За 21-ээс харах юм бол энэ үүлэн багна галан багна өдөр шөнөгүй тэдний өмнө явж байлаа гэж байна. 낮이라는 것은 형통한 때를 말하겠죠. 그죠? Тэгэхээр 어려움이 өдөр 없을 때, бэрхшээл авахгүй бүтэмжтэй үеийг хэлж байна. 신앙생활 속에 어려움이 없을 때, Итгэлийн амьдрал донд бэрхшээл байхгүй 밤은요? гэж байна. Харин шөнө нь 고난이 주어지고 어려움이 주어질 때, 그죠? зовлон бэрхшээл өгдөх үеийг хэлж байна. 그런데 하나님께서는 주야로 이스라엘 백성들을 진행하셨다, 인도하셨다는 거잖아요. Харин бурхан өдөр шөнөгүй Израилийн ард түмнийг хөтлөн удирдсан гэж байна. 그와 같이 우리의 신앙생활도 Яг үүнтэй адилхан бидний итгэлийн амьдрал ч гэсэн 항상 형통하면 좋을 것 같지만 байнга л бүтэмжтэй байвал сайхан юм шиг. 우리는 경험적으로 형통하면요, 어려움이 없으면요, 신앙이 우리 마음이 게을러지잖아요. Тэгэхээр бид туршлагаараа ч гэсэн бэрхшээл байхгүй итгэл маань ч гэсэн их залхуу болдог шүү дээ. 그죠? Тийм биз? 여러분 언제 정말 간절하게 기도합니까? Та бүхэн хизээ чин сэтгэлээсээ залбирдаг байна. 고난이 주어질 때예요. Зовлон өгдөх үед. 그렇죠? Тийм биз? 어려움이 있을 때 하나님을 찾고 비로소 우리가 기도합니다. Бэрхшээл байх үед бурхныг хайж тэгж хэмээн бид залбирдаг. 그래서 하나님은 그런 적절한 우리 삶 속에 고난과 형통한 때를 병행하게 하셔서 우리의 신앙을 성장시키신다는 거예요. Тэгэхээр бид нар ч гэсэн бурхан итгэлийн амьдрал маань яг тохирсон үед бүтэмжтэй өдрүүдийг, бүтлгүй өдрүүдийг ээлжлүүлэнгээ амьдрал маань инхүү удирдах өгдөг байна. 창조의 과정 속에 밤과 낮이 반복되면서 이 세상이 점점 더 온전하게 아름답게 변화된 것처럼 Бүтээлийн үйл явц донд өдөр шөнө ээлжлээд энэ ертөнц улам илүү үзэгсэнтэй болсон шиг. 하나님께서 성도의 신앙생활 속에서 밤과 낮을 반복적으로 겪게 하심으로써 Ийхүү бурхан итгэгчийн итгэлийн амьдрал зүүн ч гэсэн өдөр шөнийг ээлжлүүлэн явуулаад 우리를 더욱더 온전한 하나님의 사람으로 만들어 가신다는 거 알아야 됩니다. биднийг улам илүү итгэлийн хүн болгон явдгаа гэдгийг мэдэх хэрэгтэй. 그래서 고난의 때에 뒤로 물러나거나 낙심하거나 그러지 말고 Тэгэхээр зовлонгүй үе ч гэсэн хойш ухрах юм уу цөхрөлгүйгээр 고난 속에서 오히려 더욱더 하나님을 찾고 하나님 의지하는 법을 배워야 됩니다. зовлон донд улам илүү бурхныг хайж бурханд найдах аргад бид хүн суралцах хэрэгтэй. 우리가 편안한 중에 신앙생활하는 모습도 하나님 기뻐하시겠지만 Бид амар тайван үед итгэлээр амьдрахыг хараад бурхан баярлдаг. 고난 중에도 하나님을 찾고 하나님 의지하는 가운데 신앙생활하는 모습을 하나님 기뻐하실 거예요. Зовлон донд ч гэсэн бид хүн бурхныг хайгаад бурханд найдаж байгаа тэр итгэлийн амьдралыг хараад бурхан улам илүү баярлдаг. 그러시겠죠, 그죠? Тэгнэ үстэй тийм ээ. 두 번째, Хоёрт нь 이 창조의 과정 속에 반복된 것이 뭐가 있냐면은 энэ бүтээлийн үйл явц донд давтагчсэн зүйл нь юу вэ гэхээр 계속해서 말씀이 내려왔죠. үргэлжлүүлэн үг бууж ирсэн. 그죠? Тийм биз? 하나님은 말씀으로 천지 만물을 창조하셨어요. Бурхан үгээрээ тэнгэр газрыг бүтээсэн. 천지 창조의 과정 속에 계속해서 말씀이 내려왔다는 것이 무엇을 뜻하느냐? Тэнгэр газрын бүтээлийн үйл явц донд үргэлжлүүлэн үг бууж ирсэн гэдэг нь юу хэлж байгаа вэ? 우리가 구원 받을 때도 하나님의 말씀을 통해서 구원을 받았지만 Бид аврагдах үедээ Бурханы үгээр дамжуулан аврагддаг. 신앙생활도 계속해서 하나님의 말씀을 듣고 하나님의 말씀을 따라 신앙생활 해야 될 것을 교훈하는 거예요. Итгэлийн амьдрал ч гэсэн байн Бурханы үгийг сонсоод Бурханы үгийн дагуу итгэлээр амьдрах ёстой гэдгийг хэлж байна. 창조의 과정 속에 하나님의 말씀이 내려올 때마다 이 세상이 점점 더 온전하게 변화된 것처럼 Бүтээлийн үйл явц донд Бурханы үг бууж ирэх тусам энэ ертөнц улам илүү бүрэн төгс болж исэн шиг 구원받은 성도들이 구원받은 후에 계속해서 하나님의 말씀을 듣고 순종하는 삶을 살아갈 때에 аврагдсан итгэгч аврагдсанаас хойш үргэлжлүүлэн Бурханы үгийг сонсоод дуулууртай хандаад амьдрах үед 하나님은 말씀을 통해 성도의 삶을 더욱더 온전하게
변화시켜 가신다는 거예요. Бурхан энэ үгээр дамжуулан итгэгчийн амьдралыг улам илүү өөрчлөөд бүрэн төгс болгодгоо гэдгийг хэлж байна. 이해되시죠? ойлгож байна уу? 우리는 구원받았지만 Бид аврагдсан ч гэсэн 하나님 보시기에 아직까지 연약한 것, 어리석은 모습들이 많잖아요. Бурханыг харахад хараахан сул дорой дутууд улмаг зүйлс олон байгаа. 이런 것들이 우리가 하나님의 말씀을 듣고 배우고 순종하는 삶이 반복되는 과정 속에서 Эдгээр зүйлсийг бид Бурханы үгийг сонсоод сураад дуулууртай хандах үйл явц донд 우리의 고집이 깎여 나가고 우리의 죄가 벗겨지고, 그죠? бидний зөрүү зан ч гэсэн хугарж, бидний гэм нүгэл ч гэсэн тайлан хаягдаж 하나님 보실 때 조금씩 더욱더 온전한 모습으로 이제 성장하고 변화돼 간다는 거예요. Бурханыг харахад багаар илүү бүрэн төгс болоод өөрчлөгдгөө гэдгийг хэлж байна. 그래서 우리가 신앙생활 속에 말씀의 중요성을 많이 강조하잖아요. Тиймээс итгэлийн амьдрал дунд ч гэсэн үг ямар чухал вэ гэдгийг онцолж хэлдэг шүү дээ, тийм ээ. 그런데 중요한 거는 강조를 아무리 해도 정작 구원받은 성도가 말씀을 듣지 않는다면, 말씀을 일상하고 매일의 삶 속에 묵상하지 않는다면 Гол зүйл нь энэ үг хичнээн чухал вэ гэдгийг онцолж хэлж байгаа ч гэсэн өдөр тутмынхаа амьдралд үгтэй ойр байхгүй, үгийг тунгаан бодохгүй бол 성장하지 않는다는 거예요. өсөхгүй. 하나님은 말씀으로 천지 만물을 더욱더 온전케 만들어 가셨어요. Бурхан энэ үгээрээ тэнгэр газрыг улам илүү бүрэн төгс болгосон. 그 같은 역사가 구원받은 성도의 삶 속에서 나타나야 됩니다. 그죠? Үүнтэй адилхан ажил ч гэсэн аврагдсан итгэгч нарын амьдрал донд явагдах хэрэгтэй. 우리의 삶과 우리의 인격에서도 더욱더 온전해지는, 더욱더 아름답게 변화되는 과정이 나타나야 되는데 Бидний амьдрал зан чанар дээр улам илүү бүрэн төгс болсон, улам илүү өөрчлөгдсөн дүр төрх гарч ирэх хэрэгтэй. 하나님은 그 일을 무엇을 통해서 하신다? Гэтэл Бурхан энэ зүйлийг юугаар дамжуулан хийдэг 말씀을 вэ? 통해서 하신다는 거예요. Үгээр дамжуулан хийдэг. 말씀. 그래서 구원받은 성도는 말씀에 가까이 해야 돼요. Тиймээс аврагдсан итгэгч үгтэй ойр байх хэрэгтэй. 그래서 우리 식구들이 좀 매일 말씀을 좀 읽고 묵상하는 삶을 살았으면 좋겠어요. Тиймээс манай ахын дүүс өдөр болгон үгтэй ойр байгаа, тунгаан бодож амьдраасаа гэж хүсэж байна. 우리 마태복음 4장 За Матай 4, 4절입니다. 4-ийн 4-р эшлэл байна. 너무나 잘 아시는 말씀인데 За та бүхний их сайн мэддэг үг байгаа. 마태복음 4장 4절 Матай 4-ийн 4. 읽어봅시다. За уншия. Гэвч Есүс хүн зөвхөн талгаар бус харин Бурхны яамнаас гарах үг бүрээр амьдран гэж бичигдсэн байдаг хэмэв. 사람이 떡으로만 살 것이 아니요. Хүн зөвхөн талгаар бус 구원받은 성도를 말하는 거죠. энэ аврагдсан итгэгчийг хэлж байна. 구원받지 않은 사람은 떡만 먹고 살아요. 그죠? Аврагдаагүй хүмүүс бол зөвхөн талах идлээ л амьдрдаг 근데 шүү дээ. 구원받은 성도는 떡으로만 사는 게 아니에요. Гэтэ аврагдсан итгэгч зөвхөн талахаар амьдрахгүй. 우리는 구원을 받았기 때문에 영혼이 살아났기 때문에 이제 하나님의 말씀을 먹고 살아야 된다. Тэр аврагдсан учраас сүнс маань амьдсан учраас Бурхны үгийг идээд амьдрах хэрэгтэй. 출애굽한 이스라엘 백성들이 광야를 통과하면서 매일 하늘에서 내리는 만나를 먹었던 모습은 Египтээс гарсан Израилийн ард түмэн цөлийн амьдралыг туулжахдаа үргэлж Тэнгэрээс бууж ирсэн маннаг идэж байсан шиг 오늘날 구원받은 성도들이 이 땅에서 광야 같은 이 땅에서 신앙생활하는 동안에 өнөө цагт аврагдсан итгэгчнэр цөл мэд энэ ертөнцийг туулан өнгөрүүлэнгээ 하나님께로부터 주어진 말씀을 받아 먹어야 될 것을 교훈하는 거잖아요. Бурхнаас өгч байгаа үгийг олж авч идэх хэрэгтэй гэдгийг сургамжилж байна. 그러죠? Тийм биз? 그래서 하나님은 말씀으로 천지 만물을 더욱더 온전케 만드신 것처럼 Бурхан үгээрээ Тэнгэр газрыг улам илүү бүрэн төгс болгосон шиг 오늘날 구원받은 성도들의 삶도 인격도 말씀으로 더욱더 온전하게 만들어 가신다는 거 알아야 됩니다. өнөө цаг ч гэсэн аврагдсан итгэгчийн амьдрал зан чанарыг ч гэсэн үгээр дамжуулан бүрэн төгс болгодгоо гэдгийг мэдэх хэрэгтэй. 그리고 또 하나 Дахиад нэг юм. 천지 창조의 과정 속에 반복된 것인 구별 역사라고 Тэнгэр 말씀드렸잖아요. газрын бүтээлийн үйл явц донд давтагдсан зүйл нь тусгаарлалтын ажиллаа гэж хэлсэн. 하늘에서 말씀이 내려올 때마다 이 세상은 점점 구별돼 갔어요. 그죠? Тэнгэрээс үг буух болгонд л энэ ертөнц улам илүү тусгаарлагдаж байсан. 그와 같이 우리의 신앙 생활도 매일 하나님의 말씀을 들음으로써 Үүнтэй адилхан бидний итгэлийн амьдрал ч гэсэн өдөр бүр Бурхны үгийг сонссноор 세상으로부터 구별되고 энэ ертөнцөөс тусгаарлагдаж, 죄로부터 구별되고 гэм нүглээс тусгаарлагдаж, 우리의 삶 생활 속에 질서가 생겨나야 됩니다. бидний амьдрал донд ч гэсэн дэстараалал тогтох хэрэгтэй. 출애굽한 이스라엘 백성들이 처음 애굽에서 나올 때는 막 질서 없이 나왔을 거예요. 그죠? Египтээс гарсан Израилийн ард түмэн ч гэсэн анх удаа Египтээс гарахдаа ямар ч дэстараалгүй байсан. 그죠? Тийм биз? 아마 우 하고 몰려 나왔을 거예요. 그죠? Бүгдээрээ л ингээд бужигнаал явсан баг. 그런데 гэхдээ 40년 광야 생활하면서 어떻게 됐어요? 40 жил цөлд амьдрангаа яасан бэ? 규모 있는 질서를 갖춘 모습으로 바뀌어 나가잖아요. Эмх журамтай, дэстараалтай болж өөрчлөгдсөн. 그죠? Тийм биз? 잘 조직된, 잘 훈련된
이 군인의 모습으로 이제 가나안 땅에 이제 변화돼서 가나안 땅에 들어가잖아요. сайн тусгаарлагдсан зохион байгуулалтын цэрэг айран болоод Канаан нутаг руу орсон. 마찬가지요. Яг л үнтэй 하나님 адилхан. 우리를 구원해 주시고 교회 안에 심어 주셨어요. Бурхан биднийг авраад чуулган дотор тавьсан. 우리가 교회 안에 처음 이제 들어와서 신앙할 때는 뭐 아는 게 별로 없어요. 그죠? Бид анх чуулган дотор ирээд итгэлээр амьдрахад мэддэг зүйл тийм их байдаггүй 근데 шүү. 말씀을 배우고 이제 교회 생활을 하면서 점점 질서를 우리가 알아가잖아요. 그죠? Тэгээд үгийг сурангаа, чуулганы амьдралаар амьдрангаа баг багаар дистараллыг таньж мэддэг. 하나님은 질서를 세우시고 그 질서를 통해서 일하시는 분이라는 걸 우리가 알잖아요. Бурхан дистараллыг тогтоогоод энэ дистараллаар дамжуулан ажилтдаг гэдгийг бид хүн мэддэг. 그래서 우리는 Тиймээс бид 우리 자신 안에서뿐만 아니라 бид зөвхөн өөрсдийнхөө дотроо зогсохгүй, 교회 안에서도 하나님 보시기에 이제 더욱더 질서 있는 신앙생활을 해 나가야 된다. чуулган дотор ч гэсэн Бурханы өмнө дистаралтай итгэлээр амьдрах хэрэгтэй. 합당치 않은 죄로부터 점점 구별되고 합당치 않은 습관으로부터 점점 구별되고 Зогсохгүй гэм нүглээсээ ч гэсэн баг багаар тусгаарлагдаад, зогсохгүй зуршлуудаас ч гэсэн баг багаар тусгаарлагдаад. 교회 안에서 하나님이 세우신 질서를 알고 Чуулган дотор Бурханы тогтоосон дистараллыг мэдэж, 자신이 부르신 위치를 지킬 줄 알고 өөрийнх нь дуудсан дуудлагыг ч гэсэн сахиж, 조금 더 규모 있는 모습으로 우리가 신앙생활을 해 나가야 된다. жоохон эмх журамтай бид хүн итгэлээр амьдрах хэрэгтэй. 아시겠죠? Ойлгосноо? 네 번째, Дөрөвт нь 뭐 반복 창조의 과정 속에 반복된 것이 또 하나가 뭐냐면은 бүтээлийн үйл явцнууд давтагдсан дахиад нэг зүйл нь юу вэ гэхээр 날들이 반복됐죠, 날들이 그죠? өдрүүд давтагдан гарсан. 그냥 하루하루 의미 없이 지나간 게 아닙니다. Зүгээр л өдөр нэг бүр ямар ч утга учиргүй өнгөрөөд явчихсан. 하나님은 하루 만에 천지를 창조할 수 있잖아요. Бурхан нэг өдрийн дотор л бүх зүйлийг бүтээх боломжтой 그런데 шүү дээ. 굳이 6일 동안 천지를 창조하셨어요. Гэтэл заавал 6 өдрийн дотор энэ тэнгэр газрыг бүтээсэн. 뭘 설명하는 걸까요? Энэ юуг тайлбарлаж байгаа вэ? 우리의 신앙이 성장하고 온전해지기 위해서는 시간이 필요하다는 거 알려주는 거예요. Бидний итгэл өсөж бүрэн төгс болохын тулд цаг хугацаа хэрэгтэй гэдгийг хэлж байна. 우리가 구원받는 건 단번에 구원받지만 Бид авралыг бол нэг доор нь олж авдаг. 우리의 신앙의 성장은 단번에 이루어지는 것이 아니죠. Харин бидний итгэлийн өсөлт нэг доор биелдэггүй. 그러죠? Тийм биз дээ? 매일매일 우리가 신앙생활 속에서 매일매일 우리가 신앙생활하면서 주님의 뜻을 배워가야 된다. Өдөр бүр бид итгэлээр амьдрангаа эзний хүслийг суралцаад явах хэрэгтэй. 우리의 인생은 결국은요. 계속 하루하루 모여서 그것이 조금씩 변화된 것이 결국은 우리의 인생의 모습으로 나타나는 Бидний 거잖아요. амьдрал ч гэсэн өдөр нэг бүр цугласаар дараа нь бидний амьдралын дүр төрхийг бүрэлдүүлдэг. 그래서 이 땅에서 하루가 우리에게 아무 의미 없는 시간이 아니고요. Тэгэхээр энэ газар дээрх нэг өдөр гэдэг хугацаа бидэнд ямар ч утга учиргүй хугацаа биш. 주님을 알아가고 닮아가는 과정이 돼야 된다는 거예요. Эзнийг дуурайж үлгэрлэх үйл явц болох хэрэгтэй. 그러겠죠. Тийм биз дээ? 그래서 교회 와서 말씀을 배우고 기도하고 이런 그런 과정들을 가볍게 생각하지 말고 Тэгэхээр чуулган дотор ирээд үгийг сонсоод залбирхаа ийм зүйлсүүдийг хөнгөн тооцож болохгүй. 그런 것들을 좀 귀하게 생각하고 자신의 삶을 더욱더 변화시키기 위해서 적극적으로 우리가 노력을 해야 됩니다. Харин энэ бүх зүйлийг эрхэм тооцоод өөрийн амьдралаа ч гэсэн өөрчлөхийн тулд бид хүн хичээх хэрэгтэй. 오늘 하루가 이제 영원한 천국에서 우리 영원한 삶을 또 결정하잖아요. За өнөөдрийн нэг өдрийн амьдрал маань мөнхийн деважинд мөнхийн амьдралыг маань шийдэн штэ. 그죠? Тийм биз? 그래서 교회 생활을 좀 충실하게 우리 식구들이 해 나갔으면 좋겠어요. Тэгэхээр чуулганы амьдралаа ч гэсэн манай ахын дүүс итгэмжтэй амьдраасаа гэж хүсэж байна. 그냥 왔다 갔다 하는 이 생활이 아니고 교회 생활을 정말 충실하고 의미 있게 이렇게 해 나가시기를 정말 Зүгээр л нэг 바랍니다. ирж очдаг амьдрал биш, чуулганы амьдралаар итгэмжтэй утга учиртай амьдраасаа гэж хүсэж байна. 우리 데살로니가전서 5장을 보겠습니다. За 1-р Тесалоник 5-аас харъя. 23절, 24절. 23, 24. 5장 23절, 24절. За 5-ын 23, 24. 읽어보겠습니다. 1340-р удаас. За хамт уншия. Амар тайвны бурхан өөрөө та нарыг бүрэн ариусгах. Сүнс сэтгэл бие тань бүхлээрээ бидний эзэн Есүс Христийг ирэхэд гэмзэмгүй хэвээр байх болтугай. Та нарыг дуудагч нь итгэмжит бөгөөд тэр үүнийгээ биелүүлэх болно. 주님이 다시 오실 때에 Эзэн дахин ирэх үед 주님은 구원받은 성도들의 영과 몸과 혼이 더욱더 온전케 변화된 모습으로 주님 만나기를 원하신다. эзэн аврагсан итгэгч нарын сүнс сэтгэл бие нь улам илүү бүрэн төгс тийм болсон байдалтай эзэнтэй уулзаасаа гэж хүсэж байгаа. 또한 하나님은 구원받은 우리 각 성도를 교회 안에 두셔서
бас бурхан аврагдсан хүн тус бүрийг чуулган дотор тавиад 주의 말씀과 주님의 말씀과 성령의 인도하심으로 친히 우리 삶을 더욱더 온전케 만들어 가신다. Есний үг болон ариун сүнсний удирдлагаар дамжуулан өөрөө бидний амьдралыг бүрэн төгс болгодог байна. 구원받은 성도는 교회 안에서 이렇게 성장하는 법을 이제 배워 나가야 됩니다. 그죠? Тэгэхгүй аврагдсан итгэгчнэр маань чуулган дотор ийхүү өсөх аргыг суралцах хэрэгтэй. 그래서 먼저 구원받은 성도들이 교회 안에서 올바른 신앙생활의 본을 보여주시기를 이제 노력해야 되겠고, Тиймээс түрүүлж аврагдсан итгэгч ахын дүүс маань ч гэсэн чуулган дотор эхлээд итгэлийн зөв үлгэр дуурайлыг харуулах хэрэгтэй. 이제 막 새롭게 구원받은 성도들은 먼저 구원받은 성도들과 교제를 통해서 신앙생활을 하나씩 이제 배워 나가야 되겠죠. Бас шинээр аврагдсан итгэгч ахын дүүс маань ч гэсэн түрүүлж аврагдсан хүмүүсийн итгэлийн амьдралыг харангаа баг багаар суралцаад амьдрах хэрэгтэй. 그러다가 주님 오실 때 우리 몸도 온전히 변화돼서 이제 영원한 천국에 들어가게 됩니다. Тэгж яагаад эзэн ирэх юм бол бидний би ч гэсэн бүрэн төгс болж өөрчлөгдөөд эзэнтэй хамт мөнхийн диваажн руу орно. 자, 오늘 하나님의 천지 창조를 통한 교훈이라는 제목으로 말씀을 드렸는데, Өнөөдөр Бурхны Тэнгэр газрын бүтээлээс авах сургамж гэсэн сэдвээр үгээс хэллээ. 봄, 여름, 가을, 겨울이 반복되지만 이게 의미 없이 반복되는 게 아니잖아요, 그죠? 봄, 여름, 가을, Өөл 겨울, хавар зун намар ингээл давтагдж байгаа шүү дээ. Ямар ч утга учиргүй ээлжлээд давтагдж байгаа юм биш шүү дээ. 그죠? Тийм биз? 하나님이 역사를 반복해 가시면서 하나님의 뜻을 이루어 가시는 것처럼 Бурхан түүхийг давтуулан Бурхны ажлыг явуулж байгаа шиг 우리의 삶 속에서 또 뭔가 반복되는 일이 있지만 그것이 무의미 없이 반복되는 것이 아니고 하나님의 선하신 뜻 가운데 그것들이 반복된다는 거예요. бидний амьдрал ч гэсэн ямар нэгэн зүйл давтагдж байгаа ч гэсэн энэ ямар ч утга учиргүй давтагдж байгаа юм биш. Бурхны хүсэл зөвшөөрөл тунд давтагдж байгаа гэдгийг бид хүн ойлгох хэрэгтэй. 올바른 신앙생활 속에는 반복되는 것이 있고 지속되는 것이 있다. За бидний итгэлийн амьдрал тунд давтагдж байгаа бас тогтмол явагддаг зүйлсүүд байна. 우리가 늘 듣는 말씀, Бидний байнга сонсдог үг. 우리가 늘 교제 참여하는 이런 것들이 그냥 의미 없이 반복되는 것이 아닙니다. Бидний байнга нөхөрлөлтөд оролцож байгаа нь ямар ч утга учиргүй давтагдаад байгаа юм биш ээ. 이런 과정들이 우리의 신앙에 성장하는데 영향이 되고 이제 밑거름이 된다는 거예요. Ийм үйл явцууд бидний итгэлийн амьдрал өсгөхөд нөлөөлж идэг тавцан нь болж өгдөг байна. 그래서 우리 성도들이 주님의 사랑을 깨달은 이후에 Тэгэхээр итгэгчнэр эзний хайрыг ухаарснаас хойш 하나님의 말씀을 늘 가까이 하고 순종하는 그 삶을 통해서 주님 보시기에 더욱더 온전하게 변화되도록 노력해야 됩니다. Бурхны үгтэй ойр байж, Бурхны үгэнд дуулууртай хандсанараа улам илүү бүрэн төгс болж өөрчлөгдөхийн тулд хичээх хэрэгтэй. 기도하겠습니다. За залбирцгаая. 주님의 은혜를 감사드립니다. Эзний нэгүсэл талархаж 우리를 байна. 구원해 주시고 교회 안에 심어 주셔서 Биднийг аварч өгөн чуулган дотор тарь суулгаад 주의 말씀과 은혜로 우리의 삶을 인도해 주시고 эзний үг болон нэгүслэр бидний үлдсэн амьдралыг удирдах 더욱더 온전케 다듬어 주시고 변화시켜 주시는 거 감사드립니다. улам илүү бүрэн төгс болгон засч янзалж өөрчилж байгаа талархаж байна. 구원받은 성도들 주님 오시는 그 날까지 부르신 위치를 지키고 Аврагсан итгэгчнэр эзэн таныг ирэх өдрийг хүртэл дуудагдсан байр сууриа сахиж 더욱더 주님의 뜻을 따라 남은 생에 살아갈 수 있도록 붙잡아 주시고 인도해 주시기를 기도드립니다. илүүхээр эзэн таны хүслийн дагуу амьдарч чадгаар үлдсэн амьдралыг маань удирдах зууран байраасаа эмээн залбирч байна. 하나님께서 교회를 통해서 우리를 양육해 주시는 것을 믿고 감사드립니다. Бурхан та чуулганаар дамжуулан биднийг өсгөн хүмүүжүүлдэг итгэн талархаж байна. 구원받은 성도들 부르신 위치를 지키고 교회 생활하는 가운데 Аврагсан итгэгчнэр дуудагдсан байр сууриа сахиж чуулганы амьдралаар амьдрах явцад 주님의 뜻을 점점 더 깨닫고 더 온전하게 변해돼 갈 수 있도록 인도해 주옵소서. эзний хүслийг баг багаар ухаарч улам илүү бүрэн төгс болж чадхаар туслаарай. 우리 구원받은 성도들 각 사람이 하나님을 아는 것과 하나님의 은혜 가운데 더욱더 성장할 수 있도록 인도해 주옵소서. Аврагсан хүн тус бүр Бурхан таныг мэдэх болон Бурхан таны нэгүсэл дотор улам илүү өсч чадхаар удирдаарай. 주 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Эзэн Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. 찬송가